Can you hear me? Sí, alto y claro. 1, 2. All right, cool. Okay, so in the Star Engine presentation, that was Benoit. In this one, I am Balt, my player persona. I will now channel my inner Jared in this one, and I will be your host for this panel. Woo! It's time to discuss a social universe, but before we start, I have a couple warnings. First one, let's take a look at this one. Qué rico los huevos benedictinos, ¿eh? Los del Vips, ¿los habéis probado? Los huevos benedictinos del Vips son una experiencia culinaria, ¿eh? Dice Benoit que ahora no va a ser Benoit, que va a ser no sé qué, ha dicho su nombre dentro del juego. Y eso, que va a ser su avatar, ¿no? Y que va a hacer de Jared dirigiendo el panel. Americano seguro. No, los de Erza Grill o Gil, era Grill, ¿no? No sé, no recuerdo. Eran los primeros y sin gluten. Vale, pues en el Vips no sé si tienen gluten o no, pero están cojonudos, ¿eh? Pero cojonudos, riquísimos. I took this in our last technical preview demonstration, and God, I was so happy to see all these people on the train. It just made me like very, very emotional. And so I want to take a moment to thank every one of you that have participated with Tech Preview Server Meshing Test A, B, C, D, and E so far. You guys have been vale, entonces me está agradeciendo a mí también, de cierta forma. Thousands to come and help us test this technology. And muy bien. The team and I are really humbled, Huele and we otaku, feel energized sí. by your energy. So on our behalf, thank you very much. Now, the above picture is really nice, other than this guy, but it does present a problem. A fundamental part of playing a massively multiplayer online game is how you connect with other players, to join in on adventures, or to receive support when you want to get out of a tricky situation, or you want to participate in endeavors that are bigger than yourself, or simply you want to run a business and make a profit. Well, as our game server shards grow, you will encounter more players, and for that, we need to scale Star Citizen's social tools. Vale, está diciendo que sí, que es muy bonito ir con tanta gente dentro del metro o la lanzadera o como lo queréis llamar, pero que hay que solventar cosas, porque conforme se vaya implementando el meshing, pues nos vamos a encontrar con más jugadores. Entonces, si escala el tamaño del juego, también hay que escalar la capacidad de que conectemos los unos con los otros. En ese vagón huele a otaku, vale, ese ya lo había leído, seguimos. To MMO size. Our ambition has always been to build a grand social system, including not only the game, but the world outside, like on Spectrum. Unfortunately, the focus has been elsewhere for a long time. We have neglected this side of the game in favor Bien, me están reconociendo que han descuidado esta parte, absolutamente. of others. For example, the Comlink app is by far the oldest application in Mobiglass. It's now time to correct this and make progress on this plan. Our goal, as a reminder, in Star Citizen is to cater to all types of players. Star Citizen in that respect is not a black or white. It's not an either. Catering, o sea que tiene varias acepciones. Catering, ¿eh? Fíjate qué cosas. Abastecimiento. Abastecimiento es el otro significado. Or kind of game. We are not an achievers versus casuals game. We are not a socializers versus solo players game. We are not a role players versus mechanics focused game. Or dare I say, we are not a PvE versus PvP game. We are all of those things. Tu cater es proveer. Interesante. We strive to build a social environment in the game that is easy to engage with, consistent and dependable, and trustworthy, where you can judge danger, safety, or shadiness. And we want this to be deeply rooted in gameplay mechanics, like reputation and progression.
So today we're going to take a look at the updated Star Citizen social tools and how they tie into the game. Vale, pues venga, vamos a ver las herramientas actualizadas. A warning. What we're going to show you is very early work, and we will not be making a revolution or breaking boundaries. Vale, lo de siempre, que esto es early work, trabajo temprano, que no revoluciona nada, que no hay nada, que no han inventado la rueda, vamos, que no rompe los principios, digamos, del juego y que se mueve a través de los estándares de MMO actual. Just want to bring our game up to MMO standards, or like Jared likes to say, bringing our 30th century game into the 21st century. Aquí el cambio. And so, in order to do this, we've enlisted some help. First of all, throughout this presentation, all the screenshots are made from you, the community, directly pulled from our community hub. Qué bueno, esto no sabía. Que todas las capturas que se van a ver están hechas por los jugadores. Most of them are all of our most die-hard Evocati members. And for this, we should really take a moment and thank our Evocati members for their renewed support. They're always there for us. They get the worst and worst of the builds, and they do power through. This is an actual shot from the last Evocati. Forget the prisoner mentioned here from the work mines. And so, I'm not going to lie, this presentation is going to be a lot of mobiGlas. It's not super flashy, but focus on what the tools will allow you to do and their impact. But for this, I need some help myself, so I'm going to make a party, and I'm going to get some developers to help. So let me first invite our senior systems designer, Gabriel Hector. Venga, vamos a ver qué dice Gabriel. Hello, CitizenCon. Mira, right. Visor. And Ben, you forgot to cover the Swedish before in your earlier introduction, so tjena. Ah, nice. Ah, o sea, ¿es sueco este pavo o qué? Before in your earlier introduction, so tjena. Ah, nice. All right, we need some more. Let's invite Assistant Design Director, JJ, to the stage. JJ. Tiene nombre de rapero este. My spot's quite far away. Yeah, no, you walk it up. Walk out. Okay, so social universe begins with your friends. That's your closest group. It's the first go-to when you want to play. Our current friend system is dated, and it includes things that are, well, not really friends. So my first question goes off to JJ to kick us off. What are we doing to improve friends and friends management? Vale, bueno, están diciendo que está anticuado el sistema actual y que hay que mejorarlo, y le pregunta a este, ¿qué vamos a hacer para mejorarlo? Porque margen de mejora tienen, ¿eh? Eso es indiscutible. So, we're taking our oldest app in the mobiGlas, the Comlink app, and we're upgrading it to a brand new social app. And this is now going to be your one-stop shop for all of your friends and group gameplay. Now, this is the new and improved friends list. So you'll notice, sadly, one of our oldest friends that we all have is missing, though, and that's ATC. Sadly, our friendship has ended with ATC. What? I'll have no friends at all, then. So this is now just a dedicated space for your real friends. Vale, está diciendo que ya no va a salir en la lista lo del ATC, ¿no? Que es cuando pides permiso para despegar. Que es gente real. So todo. you're now going to be able to see what those real friends are doing with richer presence information. So giving you better awareness of where your friends are, what they're doing, or if they're not on, when they were last seen. And then you'll also be able to reflect your own status. So you can let friends know if you're away, don't want to be disturbed, or if you just want to hide offline for a while. Another key upgrade is synchronizing with Spectrum as well. So you'll be able to see friends that are in Spectrum itself, Arena Commander, or just chilling on the launcher. And that also means that you can accept and receive invites to and from Spectrum even while you're offline. Vale, aquí vas a ver a toda la peña, estén donde estén, porque está sincronizada con Spectrum, con el launcher y con todo. O sea que con Arena Commander también. And throughout this presentation, eso mola. Ahora falta saber si puedes bloquear sin que sepan que están bloqueados. Ni idea de cómo irá eso. Any functionality that is shared between the game and the web and porque a lo mejor como pone block / hostile,
igual lo siguen viendo, vamos, que le haces hostil automáticamente al bloquearle. The launcher, we're aiming to synchronize across all. And speaking of synchronizing, when we have multiple characters, your friends will be shared across all of them too. Nice. So some people are real socialites. I know, I've seen them. They have a lot of friends. I'm talking multiple pages and pages of friends. What are we doing to help management of huge friends list? Nice humble brag, Ben. Well, in fact, we are giving you the ability to add notes to your friends list so you can remember, hey, this is that cosplayer that I met at CitizenCon 2954. Or maybe it's JJ's super weird username. This is JJ. Also, Esto mola. Puedes agregar notas a cada uno. Entonces así puedes agregar, pues este es de esta org. Este es con el que dice tal o cual cosa. Eso está bien, está bien. you can add people to a favorites list, meaning that the people that you interact with most in the game are always going to be shown at the top lista of de your friends favoritos list for también. your convenience. Additionally, we're moving the voice chat into the social app. Este es un hater. Por ejemplo, es una de las utilidades que tiene. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Este se rameó contra mí. We're moving the voice chat into the social app. And, well, why? Who are you gonna call? That's the question. Vale, ahí he hecho el chistecito, ¿no? ¿A quién vas a llamar? Que es lo de los cazafantasmas. You're gonna call your friends. You're gonna call your party. So this is where it should live. Seem to have got a lot of UEC there as well, Ben. I swear to God, I didn't dupe any cargo. This is just my personal allowance. Yeah. Sure. All right, so that's all cool for your close buddies, but the one thing that always happens when you meet people is that some of them aren't nice. Abusers, pad rammers, active griefers, you know? Currently, we can't do anything about that in the game. What are we doing to help the situation? Vale, dice que hay peña que no es agradable, ¿no? Y que son griefers y demás. Y dice, no podemos solventar eso, pero ¿qué vamos a hacer para ayudar con esta situación? So in addition to the friends list, we're also now going to have a block list. And we like to think of block people as reverse friends. They're just people that you really don't want to talk to anymore. Ah, qué buena forma de ver eso, dice. Van a hablar del bloqueo, ¿no? Ah, vale. Nada, estaba mirando por... Ya está, disculpad, tuve que mirar el móvil. Que dice que él ve a los bloqueados como amigos invertidos, dice. Eso me ha hecho gracia. So what we're trying to do is we're doing something called black holing them from communications. So you can't see them talk and they can't see you talk anymore. And not only for communications, whenever you see some of these... Vale, Drusil, se confirma lo que has dicho tú, no te ven. O sea, dejas de existir para ellos, literalmente. So what we're trying to do... Mira, ¿ves? Pone ahí uno, notas, trolling impersonal hangar. Otro dice, me mata en una beacon médica. ¿Ves? Aquí pondrá Carlos DRS, por ejemplo, y le pondrán este texto. Autobot, kill me at a medical beacon. Y así con todo, son Oscarea, toda la lista aquí. Me dispara porque sí, ¿no? Sin avisar, dispara sin avisar, pues eso, sí. Básicamente. Las notas las pones tú, sí, tal cual. Las pones tú. We're doing something called black holing them from communications. So you can't see them talk and they can't see you talk anymore. And not only for communications, whenever you see some of these other systems we're about to talk about where you can group up, we're going to make it harder for you to see each other as well. Esto está guay. Va a haber en el matchmaking, pues se va a tener en cuenta todo esto de todos los jugadores. Es un poco complicado, pero para minimizar las posibilidades de que te los encuentres. Now we also have a much requested hostiles list for people who have made a real enemy of you as well.
The KOS list is finally making its way in. Oh, yeah. You'll also Yo banearé a muchos. La nota será otro que... be able to add notes here as well, just so you can remember that person I blocked 2 years ago. Tracy AD he tenido que omitir. Sale en pantalla aún así. Tracy AD dice: Kill me at a medical beacon. Tal cual. Entonces, claro, está el bloqueo como tal y la lista de hostiles, que son distintas. You remember why, because you get Hola, me llamo Tracy, ese soy yo. Pues sí, a ti te van a poner esta te van a poner, y lo sabes, a todos. don't forget. And then for those situations where someone really wants to go the extra mile to be a super mega ass, you can report them to us and we'll deal with them for you. Vale, que si alguno quiere ser lo peor pese a esto y sigue hostigándote, pues que escribas a Zig y ellos se encargan. All right, so now I have my friends list up to date. I can find my friends easily based on rich presence in real time, and I'm ready to go on an adventure. But for that, I need a party. The party is at the core of the social experience when you're heading into a mission, meeting with other players, or whether they're a friend or not. Our party system is very bare bones at the moment. It does have some cool features, but what are we planning to improve parties? Yeah, so as you said, Vale, van a hablar ahora de la mejora de las parties. A ver qué tenemos por aquí. Bien, te sale la persona, dónde está y en qué sistema. Bien, a ver qué nos cuentan. it does have some cool features like party launching, the party markers, quantum syncing. It's all good stuff, but let's take a closer look at the new features of the party list. So, with server meshing, Ah, y el buscador. Cierto. Tienes un buscador arriba. No, ni lo había visto, tío. we are right now at a unique opportunity for us. So we already support large parties, but we want to do this well. We have been seeing what you do in the tech previews, and people have been partying up in hundreds. 100 plus people in one ship? Come on. And that's all right. We just want to make sure that we're adding better support for this, like search functionality, making it easy to find people in your party. Also, just like we did with a friends list, we're adding rich presence here as well. But for the party, you're going to want more real-time gameplay-related info, like if someone's downed or dead or maybe offline for. Esto está guay, que te dicen el estado de la persona, ¿no? Si está derribado por ahí, si ha muerto, etc. Eso si lo meten algún año de estos. Sí, hombre, esto está hecho, tío. Some Esto está reason. hecho. A big thing, though, is the ship and seat breakdown. So, you will see. Yeah, maybe that's worth applause. So, you will see all the vehicles that your party members are in, as well as the seat that they are in. Qué bueno, te dice en qué vehículo van y qué asiento ocupan en ese vehículo, ¿eh? Esto está guapo. This will give you great situational awareness and allows you to coordinate better than ever before. It's essentially a mini fleet manager. Sí, esto está bien, sobre todo ha dicho la palabra clave que es flota. Para capitanear flotas o comandar un escuadrón chiquitito y tal, está muy bien. Está muy bien porque no te lo tienen que ir cantando. Ya ves tú quién está sano, quién no, dónde están, quiénes son los torreteros, quién es el ingeniero, etc. Quién pilota. Dice Autobot, Mr. Kraken, el que lleva más de 200 días pidiendo la Miss Raptor. ¿Cómo? ¿Qué mandas? Si tiene copyright, imposible, ¿eh? Ah, ya sé cuál es. Esa la pusimos. Tengo un vídeo reaccionando, como me dijo el tío. Si no está en YouTube,
es como si no hubiese pasado o algo así. O si no hay un clip, es como si no hubiese pasado. Y dije, venga, va, lo recorto y lo subo. Un cachondo, ¿eh? El Unscript. Este es un cachondo mental. Mira eso, comandante, y lo entiendes lo que diga. ¿Cómo? ¿Qué es esto, tío? O sea, el tío está contando los días que le quedan para comprar la Miss Raptor, ¿no? Joder, vaya, chaval. Vaya telita. En fin. No nos salgamos del camino. Sí, exactamente. Exactamente. Okay. Mucho tiempo libre. Pero libre no para hacer otras cosas, sino para hacer un post. Madre, por hacer la gracia, tío. Que igual una semana aguantas, pero 200 y pico días, tío. Joder. So there's going to be more improvements as well. So you're going to be able to control permission for invites. So only your leaders and assistant leaders can actually invite people. So it's no longer an absolute free-for-all. And we're adding an absolute MMO staple as well. Eso no lo acabo de entender, ¿eh? So there's going to be more improvements as well. So you're going to be able to control permission for invites. So only your leaders and assistant leaders. Claro, dice, puedes controlar los permisos para las invitaciones, pero ¿por qué ibas a impedir a alguien mandar una invitación a otro? No sé qué sentido tendrá, algún sentido tendrá, pero no sé de qué va esto. Staple as well, which is the ready check. So as we add more and more challenging group gameplay, you're going to be able to coordinate a lot better. And while we're talking about... Vale, le han puesto la cosita esta de aquí. Y así, si dices, oye, que vamos a hacer tal misión o vamos a hacer el salto, ¿estáis listos? Y que te pongan el tic. Esto mola también. Ahora solo puede invitar el líder de la party. Entiendo. Group play. And maybe it's unwanted group play in this case. We're improving the quality of life for our streamers as well. So we'll no longer have a shared player list. We're going to be obscuring things like your on-screen name and location and so on, just so you're a bit harder to find while you are streaming. Vale, y cuando estás en modo streaming no se va a ver con claridad dónde estás. Esto habrá que verlo en funcionamiento. Habrá que verlo en funcionamiento esto. A mí, no sé, me parece que va a dar igual a efectos prácticos porque el que te quiera joder te va a joder y te va a encontrar. O sea que tampoco... And that's the full friends and party tab. Pretty cool. It's a party for the eyes. It's a party for the eyes. Se ve bonito, la verdad, se ve All bien right, eso. so the new Friends and Party place is really the one-stop shop to manage all your real-time interactions with other players or access your comms channel. That's cool, but as we navigate the verse, it's always very difficult to find people. We have a single channel. People are blasting looking for groups. It's a bit awkward. You never know what you're going to find. With bigger shards, I know I'm the bigger shards guy now, but we're going to have a lot more players in there. There must be a better way. Well, Ben, we have given this some thought. So, the second tab in the social app, introducing the Party Finder. The Party Finder. Oh my God. Buenas de nuevo de un ciudadano de Star Citizen. ¿Qué tal, Cisco? Hola de nuevo. Vamos con la segunda tanda. Party Finder. Esto es muy interesante. Muy interesante. Yeah. Aquí lo que vemos es una lista de parties de peña y lo que están haciendo, qué contrato. Están en Xenothread. Entonces esto está guapísimo.
porque no tienes que estar uno por uno preguntando, tío. Si hay unos colegas haciendo Xenothread, ¿quiénes son estos? Estos, vale. Los identificas, te vas al Discord o donde sea, o incluso dentro del juego, esperemos en un futuro. Cuando vaya todo bien, les envías la petición o lo que sea, te pones de acuerdo con ellos, entras a la party, haces la misión y listo, tío. Súper rápido. Esto está guapo. Decís, quiero mi API para periféricos o página web. Llegará. Autobot, llegará. So, the Party Finder, it's a dynamic system that's going to make it Puedes aplicar directamente desde aquí. A ellos les saltará un mensaje y dirá: fulanito quiere jugar Xenothread contigo, ¿le aceptas en la party? easy for you to find interesting and engaging gameplay. It's basically player-powered matchmaking. So, if you are looking for more players, just go in here, advertise your party, give it an informative name like Ben has done here, Space Combat Fun Times. and you could even set things like a specific contract that you want to play, or roles that you're looking to fill. Maybe you need gunners, and Ah, vale, que no entendía bien qué estaba pasando aquí. Vale. O sea, estos son otras. Las que hay debajo son otras. Claro. Las que hay debajo son otras. Vale. Entonces Space Combat Fun Times es la suya y hay 10 personas. Vale. Y esto es otra peña, ¿no? Entiendo. Looking for players to learn the game. Ah, mira, esto está guay también. Vale. Entiendo. Entonces él ha montado una. Aquí tenemos los filtros. Ah, y se puede filtrar por rol que necesites también. Esto es una maravilla. Orgs y amigos. Vale. engineers, Fantástico. pilots, Meat shields. maybe that. Escudos de carne. Dice, tal vez necesite escudos de carne. Artilleros, escudos de carne. You could also limit the number of members. You might want to do some, again, specific content, so you want to do with a set number of members in the party, or you might want a tight-knit group. That's something that I would like very much. Maybe you just don't want to split the contract rewards, right? So once you have that information, then it's time to list your party. And then people are going to be applying to join your group, which is kind of like a reverse invite. You're applying to the party, you're joining yourself, you're getting involved. You're the reverse guy today. I'm stuck in one gear. Están haciendo chistes malos, pero bueno, la cuestión es eso, que lo de aplicar, ¿no? Que le das aquí, aplicas y los otros verán si te aceptan o no. So you can then request, the people that are requesting, you can then look at their information and you decide on whether or not you want to accept or reject them, just so you can tailor your group to the kind of gameplay that you're trying to do. Then, on the other side, finding a party should be easy too. So all of those super cool things that Gabriel just mentioned, so like setting your group name, roles needed, party size, and so on, you're going to be able to use those as filters to find the right group. And this is all purely because we want you to find the kind of group gameplay that you want to engage in. And it's for all types of players. FPS combat, racing, beacons, roleplay, eating burgers at Whammers, finding cool vistas. It should always be easy to find action, things to do, and people to play with. So I can create a party from a couple Eso. friends. I can Que está diciendo que puedes hacer un grupo para lo que te dé la gana, como si es comerte una hamburguesa en Whammers, ¿no? Pues vale. party launch into the game on the same shard. Then I can share my party with the party finder, and other people will want to join up. Now we're talking. But I'm curious, as we're going to get bigger shards, let's say that already, how will we improve communication? It's very much of a mess right now. Our chat's very bare bones, and voice comms, we never really know if they work. Es una basura. Let's Exacto. chat about chats. So, Vale, dice que, a ver, que hay que ajustar los chats también, claro, por lo del server meshing y todo este rollo, ¿no? Esto es un fregado, ¿eh? No es tan fácil como parece, porque habrá que ver si se permiten, que entiendo que sí, comunicaciones con gente que esté en otro SART. Porque si es tu amigo,
y está en otros art, por alguna razón, tendrías que poder llamarle también. Vale, y esto es la caja de chat que es configurable y tienes el layout que es la disposición, el aspecto que tiene, ¿no? Si es eso, pone compacto, imagino que se podrá alargar, hacerlo más ancho, etcétera. Tamaño de la caja, tamaño de la fuente, color de la fuente, fondo, opacidad, opacidad del fondo y opacidad del texto. Bien, esto mola. Así tendrían que ser todos los menús. We're adding options for you to customize the chat window, giving you the power to make the chat your own. We're also Ahora falta que podamos hacer eso con el HUD. Es que eso sería un puntazo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que hay ciertas cosas, como eso de los HUDs, que no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque Chris Roberts no querrá que hagas, yo qué sé, una Gladius con pantallas rosas, ¿sabes? Por ejemplo, o que vayas con una Morozov y que sea, yo qué sé, de cualquier color que no sea el que ellos hayan establecido. Eso lo entiendo también, que lo limiten un poco porque puede romper la estética. Y hacer presets. Uf, mucho estás pidiendo a lo mejor, ¿eh? Por lo menos la cruceta. La cruceta sí deberían poner varios colores. Sí. Yo por mí se podría configurar, pero ya te digo que no creo que quieran dañar la estética tanto del juego. Pero sí, lo de la cruceta no es tontería. adding chat tabs. We're bringing back tabs. We're bringing them back from other games. And this means that you can set Vale, está admitiendo que roban ideas de otros juegos. up customizable views, filtered for any area of the game that you are interested in. And Ben, you had a UI team make a little mock-up of some of the other functionality we're adding, right? I sure did. I also got them to add the combat login. That's sweet. How kind of you. Combat log. A ver qué dicen. So, first off, as we can see here, we're making slash commands actually useful. So no longer just chicken dancing and flexing. It's going to be able to help you send messages to party, to proximity chats with say and /dl commands, as well as sending DMs to other players. What the hell, Ben? Mola, usando la misma caja de texto puedes escribir privados también con el comando ese que ha hecho antes. Esto mola. Mientras lo hagan bien y solo sean ideas y no código. ¿Cómo? Como los MMO clásicos, sí, por eso dice que se han inspirado en otros juegos y tal. Es lo que tienen que hacer. O sea, ya se quebraron los cascos, los pioneros, para hacer que los chats de los MMOs fueran como son a día de hoy, ¿no? Pues ya está. Hay que tomar nota y replicarlo. No hay que hacer más. Dice, hey, ¿qué pasa? Y dice, no mucho. Que si sabe algo de JJ. Y dice, ¿dónde estás? Estoy atrapado aquí con Gabe. Otra vez. You said you were going to take Hey, you wanted a real example. Sure. So, Que debe ser un pesado, Gabe, ¿no? Vale, que acaba de llegar a casa, que voy a estar en mi ordenador en 5 minutos. Entiendo que esto es porque están haciendo ver que habrá una aplicación de móvil, ¿no? O algo así, porque está contestando, pero no está en el PC. Le dice, ¿hacemos seno? ¿Queréis hacer seno? another thing we're adding is that we're giving you the power to share information more easily via links. So, first off, here we have contract links. Vale, y esto es un enlace de un contrato de Seno 3, por eso sale subrayado. Hace falta, y lo más importante, hacen falta Game Master o mods para el tema chat.
Sobre todo un chat de reclutamiento para party orgs y si se publica fuera de ahí, colleja. ¿El chat de Spectrum no funciona dentro del juego? Claro, se supone que todo esto está integrado y se da por hecho que esta contestación la hace el tío desde otro dispositivo. Una tablet o el móvil o lo que sea. Ya sea porque tiene Spectrum ahí o porque tiene una aplicación específica o porque sale una versión de Spectrum que es una app de móvil también. Yo creo que algo así deberían hacer porque desarrollar una app de chat vinculada, eso alguien que sepa te lo hace en 2 días, tío. Deberían hacerlo. For that specific contract. Cheesecake! Yes, cheesecake. Yeah, cheesecake is maybe better than Centró. Claro, y dice, en lugar de Also, seno, vamos a hacer tarta de queso. Que se supone que es otra misión. El mismo Spectrum, pues, por ejemplo, pero habrá que ver. No creo que lo dejen como ahora porque es una castaña. we are adding star map links. Let's have a look at what that looks like. Vale, otra cosa que está guay. Han añadido mapas del Starlink. Entonces entiendo que pues, se pueden pasar coordenadas y demás. This means that you can click the link Rolo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas, os se ven. and it will take you to the exact location in the star map. Making it Bien, le puedes mandar tu ubicación como si fuera el Google Maps. easy for you to group up. Bien, me representa el que ha silbado. Another thing we're adding is item links, and well, you'll see why you want No to sé link dónde meter el items texto in our ya, tío. crafting your home presentation tomorrow. Lastly, we're adding player links to make it easy for you to connect your friends with one another, right? Ah, esto mola. Mira, te presento a fulano. Y es un link. Tú le das a sin y te llevará a la ficha de Spectrum. Esto mola mucho. Y yo me imagino... Bueno, no me quiero flipar porque no lo han nombrado. Pero lo que sería la leche si esto estuviera vinculado al Community Hub y toda la movida, está guay porque le pueden mandar un tutorial a alguien de algo, ¿sabes? Grabas el vídeo, lo vinculas con tu cuenta. Yo no lo uso, eso. Subí algunos vídeos, pero no lo uso porque es un coñazo y va fatal. Pero eso molaría, tío. Poder mandar enlaces que no son enlaces directos de YouTube, sino que es un enlace a la plataforma, con lo cual sabes que no te van a enviar ahí cualquier barbaridad. Y le puedes enviar vídeos de tutoriales del propio juego a través del Community Hub. Eso sería canelísima. O que se pueda enviar un ítem y que vean los stats sería clave. Sí, eso yo creo que es lo que va a pasar con esto. ¿Ves que pone aquí Bolt Rifle? Yo creo que es la ficha del arma. Porque le está hablando de craftearse este arma y tal. Yo imagino que te tienen que poner los ingredientes, capacidad, tal vez los niveles a los que lo puedes subir y tal. Sí, tiene todo el sentido eso, ¿eh? So while we're talking about comms, Sean just messaged us about VoIP. Do you want to invite him to the party? I sure can, Gabe. We do need an expert to discuss VoIP and FOIP anyway. So you guys give us some air, remember hot mics, and let's invite Sean, Master of Faces Tracy, to join the party. Sin Tracy entra en escena, que es el experto en VoIP y FOIP. Vamos a ver. Hey, man. Hey, How you doing? I'm good. Hello, everyone. El VoIP y el FOIP, que a ver, que estoy dando por hecho que sabe todo el mundo lo que es, pero por si acaso es alguien nuevo. VoIP es Voice over IP, ¿vale? Que es el chat, pero por IP. Y el FOIP es Face over IP, ¿vale? Que es que tu cara sea captada por una webcam y represente los movimientos en el juego, en el avatar del juego. Good to see you all here. So, I've come up to talk a little bit about FOIP and VoIP. So, it's a bit of the communication Este hombre es de los más veteranos de Cloud Imperium Games. channels beyond just text chat, right? All right, so FOIP and VoIP are our systems in-game.
voice over internet protocol. bueno, si lo and están VoIP, diciendo which aquí I ya. termed way back in 2019, Me he face adelantado. over internet protocol. So VoIP gives us spatialized audio where you can hear and be heard within the universe. Whether you've got a helmet on, you've got a different filter. If you're far away, you can hear that they're far away. But we added face to that way back in 2019. So it's cool because you can place video calls, you can speak and see each other speak in the game, and you can take fun selfies like this. Esto mola porque ahora no sé cómo irá la cosa, pero cuando esto funcionaba medio, molaba porque veías al tío caminando y veías dónde estaba y todo. Eso molaba un montón. Estabas hablando con quien fuera y en la pantallita le veías ahí caminar y tal. Estaba guay. So again, I mentioned it's back in 2019, so it's been in for a little while, but it hasn't really been updated so much since then. So the cool part about it, and I really got to mention, it's not a replacement for motion capture equipment. It's not a depth camera. It uses pretty much anybody's 2D-based web camera to track your face. So it can do great things, but it's got its limitations as well. What's kind of cool about it is that FOIP and VoIP are actually coupled. They're encoded and decoded together on the Sí, ahora posturitas. network super efficiently so that it's always in sync, and anybody that's worked on facial animation with audio data knows that sync is super important. Que me lo digan a mí, que me pego con la sincronización. No sé cómo estará ahora mismo la sincronización, pero cuando estoy offline es distinta. Entonces, claro, a veces me ha dicho alguien, oye, va antes la voz que tu imagen, o al revés. Luego lo reviso fuera del directo, lo dejo perfect, y luego cuando abres directo se empieza a retardar. Y es un infierno, completamente. Y cuando se colaba por el micro la mujer por detrás pegando voces y el muñeco moviendo los labios. Era un despolle. Yo no lo sé, este panel, como si no lo hubiera visto. Porque yo estaba por ahí paseando, tío, viendo los stands, el ambientillo que había ahí por fuera. Estaba estirando las piernas un poco. Este fue, no sé si el segundo o el tercer panel, pero como llevamos ya un tiempo despiertos y me había comido el primer panel entero sentado y tal, me levanté a moverme un poco, tío. Cuando funcionaba te cogía todo lo que te podía coger lo cogía y empezaba la cara a hacer cosas extrañas, movía la boca a veces. El segundo fue, ¿no? Sí, sí. So it's been used in expected ways and unexpected ways by the community. Let's have a look. A ver qué vídeos salen. No sé si saldrá el de Spatbrad, que estaba allí, pero no sé quién es, porque la mujer no enseña la cara, pero sé que estuvo en la con. Yo con esa mujer me parto el culo. No sé si sabéis quién es. What is it? Seems someone's on a case. One of our Ninedales facilities was sacked last night. Total loss. The bunker was destroyed. And 3, 2, 1, go. This isn't what they said it would be. The subject has crossed the perimeter. Most people don't associate ladies like us with salvage, do they, Shell? That's right, Mel. In fact, we're the best in the whole system at salvage, aren't we, Mel? That's right, Shell. And you look like you get about a bit. I'll do it. You need a break. What? No, you're up there in what? Your underwear just drinking hooch or something? Este corto mola un huevo. Wait, we have hooch? Hi, I'm Natronics, and you're watching Redline, your source for adventurous stories throughout the verse. Una vez me roleó in-game sin stream. Sí, esa es la risa, Mírala, esta es. Lo que pasa es que esta es una de las skins que se hace y tal. Pero esta es una jefa absoluta, ¿eh? Los directos son brutales y los vídeos también. Agent Davina Brad. Excuse me, Captain. I'm Aaron Baxter. We topped off yet, Aaron Baxter? Just about, sir. Good. I don't want to spend another second on it. Something we have in common, sir. Hey. Yeah. It was that day when I met Mírala, Mr. President. esta es la skin buena. That my life changed for the better. Eat that apple.
You were never supposed to know any of this, Detective. You were supposed to die at Safe Haven. Rachel. Rachel's dead. Hey man, I'm back again. You have any hats? Oh dude, I read the cap. What are you looking at, sir? Go away. A ver, un momento. Casi os paso. O pongo alguno de estos. Las canciones son la risa. ¿Por qué no puedo hacer caca en mi nave? Se llama esta canción. Pero es que esta chica tiene un vídeo, el de B-Cinemático o algo. Esto es gloria, chaval. Este vídeo es impresionante. Lo voy a dejar aquí para alguna pausa. Lo pongo y lo veis. Que enseña a la tía cómo maneja las cámaras y tal. Y este tema mola también un montón. Lo dejo ahí en la reserva. So that was all content made by the community, and I love it. I love it. I think it's awesome, bugs and all. But there's probably some improvements that we can make for that. So one of the big ones that we've made is head rotation tracking. It's actually something we were already doing to do head tracking in first person, but we never could move the head around on the actual character itself, which we've been able to do. Some cool stuff like range of Jared? Yeah, Sean? Can we just, let's just do a fake video call. Can we do a fake video call? Oh, you know we can do a fake video call, Sean. All right, cool. So let's call one of my guys, Oliver Cook. He's been working on some new tracking updates. Bien, que van a hacer una videollamada ahora con Jared, ¿no? Entiendo. A ver, es que es un poco chorras este panel, pero está bien, está bien. Oliver Cook. Poco de humor. He's been working on some new tracking updates. Hey Sean, and a big hello to everybody at CitizenCon. How's it going? Hey Ollie, it's great to see you. Everyone's having a great time. I see you're using VoIP. Esto no es en directo ni de puta coña, ¿eh? Debo decir. Where are you? Drive. That's correct. I'm sat here in the comfort of my own home, talking to you via the power of VoIP and my webcam. We've been working on VoIP recently, and we're starting to see some improvements to the quality of the tracking in-game. That sounds awesome. Can you tell everyone what you've done to improve it? Well, we started off by looking at what we originally had, and we realized that some mouth poses were really difficult to pull. So we focused on improving the range of motion of the mouth, which now looks like this. Hopefully, you can see there's more of a one-to-one relationship with what's going on in my webcam, and this has helped some of those problematic poses we were seeing before. Esto es pregrabado seguro, tío. Seguro, seguro. Se ve cómo está hecho el montaje, no titubean, no se quedan, aunque esté preparado, que lo hayas ensayado 1000 veces, tú cuando terminas de hablar, la otra persona tiene que procesar lo que le has dicho, tío. Y se están contestando mutuamente sin tiempo, prácticamente, ¿sabes? Está todo medido, calculado al milímetro. One of which being a closed-lipped smile, which was quite difficult to achieve previously. We've also started to add in secondary motions that happen naturally when pulling combination face shapes, like squinting in the eyes when smiling or frowning. And when we combine these secondary motions with the wrinkle maps, it really goes to show just how much work has gone into these heads. Let's see how many wrinkle maps we can trigger, huh? And finally, one other thing we noticed. Estas arrugas son brutales, ¿eh? Que es el entrecejo. Está brutal, macho. Was the tracking quality could be quite noisy in environments where the lighting is less than ideal. So to combat this, we've introduced tracking stabilization, which helps to reduce the amount of noise we get from the webcam. We're seeing positive results in low light Tú fíjate qué detalle más tonto, tío. conditions, but we're also seeing small quality boost. Sí. Ah, bueno, igual es una sombra.
Vale, es una porque este no lo tiene, pues esto se ve que es un grano o algo así. Pero esto que es un lunar o una especie de mancha o algo así de la piel, lo tiene también el personaje, tío. Se han preocupado de que se parezca a él. In optimal lighting conditions. The result is a more expressive and stable face, which is great for using in-game or making videos in the verse. And we still have a little ways to go with VoIP, but the future is bright for this feature, and we can't wait to see what wonderful things you use it for in El Toby es que no hace esto, porque el Toby no es cámara. the verse. So I see you in the character creator. Let's change how you look. Yeah, let's do it. Let's change up my appearance here a little bit and see what we can make. The super cool thing about the character customizer is that it continues to track my face even when editing. And this is great if you want to see what VoIP will look like on your character before you commit to your appearance. Let's start off by changing my hairstyle, shall we? We have a bunch of cool hairstyles to pick from. Esto habla por sí solo, nada que traducir, que lo puedes usar mientras creas el personaje. Okay, that's wild. Not quite what I'm looking for, but what else do we have? Dreadlocks. Super cool. Not what I'm after, though. Let's see here. There we go. Much better. The fun thing here is with the head tracking, it's much easier to rotate around and quickly see what I'm going to look like. Let's stick with that for now. That looks good to me. We can do the same for anything else in the customizer, but I'm going to go ahead and remove my beard here, because I want to show you that VoIP still works when changing the structure and characteristics of my actual face. We have a lot of heads in our customizer, and I'm just going to cycle through a few of them here to show you that whatever we choose, we're still tracking and we're good to go. We can even start to manipulate individual aspects of the face, with no detriment to the mapping onto the head. Bien, esto es la leche, ¿no? Que según va cambiando el modelo, se va ajustando, se van ajustando los movimientos, ¿no? Esto está perfecto. Está perfecto. VoIP won't break when you combine these heads together. So if you just want to tweak a small aspect of your character, or take on the likeness of one of the heads included, you can do so, and test out exactly how the tracking is going to look based on your face movements in the webcam. You can now see I'm someone totally different, and we're having no troubles tracking. And if I don't like what I've picked, I can always just randomize here, which I think is a great way of not only showing the countless combinations of heads that we can make, but also that VoIP will continue to work with anything that we throw at it. I think I'm looking pretty good here, Sean. What do you think? Yeah, good. I think it's pretty unique to Star Citizen. Thanks a lot for showing it. Anytime. And I hope everybody has an awesome sitcom. See you later. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. It's pretty cool. All right, that's great, Sean. But the reliability of our voice transmission has been a bit spotty, with many players reporting quality loss or even full audio loss. Vale, vamos a ver. Vale, van a decir las mejoras porque se quejan los jugadores de que se corta el sonido y pasan 1000 movidas, ¿no? Que van a mejorar la calidad de la voz, que tienen que escalarla para shards más grandes. Esto no sé lo que es. Esto no sé exactamente a qué hace referencia, ahora lo explicarán. Ah, bueno, sí, y que han escuchado a la peña, ¿no? Muy bien. Los problemas de los que se queja la gente que no reciben o no pueden emitir las llamadas. And it sometimes works and sometimes doesn't work. So what we're going to be doing is we're going to be updating the voice service and a total overhaul of the voice server. This is actually important, and we need to do this anyways because we have to update the voice infrastructure for the much larger shards that are coming. So this is going to improve reliability and the voice quality. So one of the biggest things that we're going to be doing for you guys is to make sure that you have feedback in the game for when this is working and when this is not working. When you're transmitting, when you're receiving, you really have to know. So whether that's picture-in-picture, whether that's an icon telling you you're transmitting, these are all going to be things that we're adding as we go forward with these features. Cool. Good stuff. What?
Pues muy bien, que lo irán mejorando. Pues ya está. O sea, nada, bla, bla, bla. Yeah, let's get Gabe back in here. Hey. Okay, there's room for 4. Yeah. There's a lot of people on stage Venga, now. va a entrar otro ahora. Ahí está. Can we kick Sean? Gabriel Yeah, we ha can. vuelto. I think we should kick Sean. Visor. Bye, Sean. Certainly do it. Bye, Sean. Bye, Sean. Ay, como se va. Que me ponen que le han expulsado de la party. Bien. All right, now we've made some friends, we've joined parties, and we even kicked some people. That's super great. But what if you're new to the game? Ben, behind you. Oh! The guide system. So we've introduced the guide system on the web a while ago, and this allowed new players and experienced players to match up, basically for... Esto no llegó a funcionar nunca como se esperaba. Lo del sistema este de guías y ayuda, demasiado lío. Entonces, a ver cómo lo han integrado aquí. a new player to get training and learning the ropes. Wait, are we bringing it in the game? Yeah, of course we are. Bien, de esto ni me había enterado, la primera vez que lo veo. A saber, yo estaba por ahí, ya os digo. A lo mejor estaba donde Polacus o vete tú a saber. So, ultimately, we want to encourage you all to help one another. And it's very important for a game as... Ni me enteré, tú estabas, bueno, no sé si estabas dentro del... O sea, viéndolo o no. Yo es que ya te digo, estaba por ahí, me acuerdo que me encontré con Osito fuera. Pero ya os digo que yo estaba viendo las cosas. Ahí es de esos momentos en los que no hay nadie fuera. Entonces estaba por ahí paseando, viendo los puestos y tal. large and as complex as Star Citizen is. And while we're improving how we teach you the game, it's irreplaceable to have another player by your side showing you the ropes. So we want to keep the guide types from the website because there's already a lot of good ones there. And they already cover a very wide variety of gameplay. And as we add more game systems, more guide types are going to get added too. Vale, que el sistema de guías es el que hay actualmente, pero que irán agregando más pues conforme se agreguen cosas nuevas al juego, ¿no? Tenemos lo básico, cosas generales avanzadas, ¿no? Como lo básico de entrada, digamos, luego un poquito más avanzado, combate con vehículos, combate en FPS, carreras, salvaging, comercio, el refueling, no sé, en castellano, reposición de carburante, por ejemplo. Me lo tenéis que aceptar que estoy cansado ya y es hora de después de comer. Vale, de medicina, Turing, que no sé por qué lo meten ahí, porque no lo hay de momento. Base building no lo hay. Mining sí. Y esto se despliega hacia abajo. O sea que por debajo hay otra línea, por lo menos. And base building's a great example of that, which is a little teaser there for tomorrow. No teaser. Ah, vale, esto es un teaser para el día siguiente, que es lo que hemos visto esta mañana, básicamente. Oh, yeah. But now, how do you become a guide? So now there's going to be a list of requirements that you've got to meet. And this ¿Con quién me he perdido? Que estaba con otras cosas. Con Visor, con Gabriel. list will require you doing content like contracts, beacons, or many other things as well. And ultimately, once you've checked that list, you can then opt in to become a guide. And really, we've done this because we wanted becoming a guide to really mean something, both to yourself, to other players, so they can rely on your experience. But why become a guide? Out of the goodness of your own hearts? No. You want to get paid. Some of you love to help. And ¿Estos objetivos son para que los haga el que quiera aprender o los tiene que cumplir el instructor? Los tiene que cumplir el instructor, entiendo, ¿verdad? And a lot of you already are. But while I don't have time to get into specifics today, there are going to be rewards available for those of you that do put the effort in. Because we like to get paid.
You do like to get paid. Vale, y a los instructores se les va a pagar. Entiendo que tienen que cumplir esto los instructores de cada uno de los apartados de las rutinas. Me parecen misiones como tal. Sí, pero imagino que esto es para que demuestres que al menos sabes hacer lo básico, ¿no? El instructor tiene que tener una reputación. Aparte de esto. ¿O es reputación, otra reputación de otra página, de otra movida? Se acabó 30 minutos para la armadura y paint. ¿Cómo? No entiendo nada. But ultimately, we want you to want to help. All right. So I've been doing a lot of guide stuff, and I've reached a guide level in a field that I like doing tons of content. Ah, eso. Aquí está diciendo lo de los niveles. Es esto de aquí. Entiendo. Por eso pone guide. Claro. Conviértete en un guía. Claro. O sea, tienes que ir cumpliendo estas moviditas y cuando lo tengas hecho te pone guide. Con lo cual puede ser guía en esa materia. Vale. A eso es a lo que me refería. Esto está por ver, claro, por supuesto. Y aparte que para que alguien te enseñe FPS o tal, lo que sea, tampoco hace falta que pases por aquí, ¿no? Te juntas, te vas con él y se lo explicas. Tampoco tiene mayor complicación, ¿no? Lo bueno de esto es que le digas al otro, oye, me pongo como guía y así cobro. No está mal dentro de lo que cabe, ¿no? Por lo menos que te den unos VCs. Dice Neoful, cuando está el evento de guide, al instructor le regala un objeto de juego y al que es entrenado también le da un regalo. Solo con estar 30 minutos conectado da la recompensa. Ah, no lo sabía. O sea que la gente se meterá a pillar la recompensa y punto, ¿no? Aunque no haya lección de ningún tipo, ¿no? Me da a mí. Sí, ya no por lo que den, sino que está bien. O sea, al fin y al cabo es gameplay, tío. Son moviditas, ¿sabes? Algo te tienen que dar como para representar que lo has hecho, ¿no? Pero que está bien, que a lo mejor en Vehicle Combat pues te pone mata, derriba, yo qué sé, a 4 NPCs en misiones de Bounty, por ejemplo. Entonces lo haces, te sube y ya está, y te pone Home Instructor. Buenas, Kisune, ¿cómo estás? Otros años se podía giftear, este año está vinculado a cuenta. Lo suyo es que se quede en la cuenta y no lo puedas regalar. How does this all tie together? Let me answer my own question. It ties into beacons, trust, and rating systems. Or as we say internally, beacons, but actually good. Imagino que este trust es de confianza, ¿no? ¿O tiene otra acepción? No tiene más acepciones, ¿no? El crédito, el deber... Bueno, sí que tiene. Uf, ¿cuántas acepciones tiene Trust? Lo menos 20 o 25 acepciones. Tócate los huevos, chaval. Puede significar casi cualquier cosa esa palabra ahora mismo, por lo que estoy viendo. Pero vamos, la que yo conozco es confianza. Pero puede ser crédito, obligación, responsabilidad. Tiene un montón de acepciones. Vale, o sea, beacon, que es cuando pides que te asistan. Trust, confianza, vamos a decir. Y service rating es como cuando pides en Uber y te dice que cuántas estrellitas le pones al conductor o al que te ha traído la comida o al restaurante o lo que sea, ¿no? Bien. Sé comandante de la nave más grande de la galaxia. Buenas de nuevo por segunda vez hoy, Cervantes.
Hombre, Yepo, ¿cómo estás? Hay tantas cositas, dice. Dice Drusil, también se usa en términos empresariales, rollo fundación. Sí, o sea, yo lo he buscado aquí en el traductor y la lista es larga de cojones, ¿eh? Sí. De deber, de obligación, de monopolio, exacto, de creencia, responsable, de fe, seguro, fideicomisario, que no sé ni lo que es. Fiduciario, que no sé ni lo que es. Obligar, poner en una responsabilidad, ser exacto, tener esperanzas, dar al fiado, suponer, pensar, tener una fe, estar seguro, fiarse de, esperar, tener confianza, creer, confiar en, confiar, los derechos, las funciones, los aranceles, el servicio, la obligación, el fiado, el cartel, el monopolio, la fidelidad, el cargo, el deber, el crédito, la responsabilidad. Todo eso. Todo eso significa trust. El fideicomiso es cuando te cuidan la herencia hasta que tomas posesión. Tócate los huevos, ¿eh? Hoy parece esto el instituto de lo que estamos aprendiendo, ¿eh? Las de este año me dejan fundir. Las del año pasado no las tengo. Ah, vale, que estás contestando por ahí a otra cosa, ¿no? Dice Drusil, el fideicomiso es un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que será administrado por esa entidad para beneficiar a otra persona o a la persona que entrega dichos bienes. Tócate. ¿Sabes ese dicho tristras? Sí. En un tristras. Deja ChatGPT, dice Sufiel. No, estoy usando traductor de Google, normal y corriente, ¿eh? Si se lo dices a Drusile, ahí ya no sé. A Drusil. Yo lo he puesto en el de Google, normal y corriente, ¿eh? Ah, la gente del chat. Bueno, pero está bien. Si ponéis descripciones de cosas, aunque sea copy-paste, si están bien, me valen. Son bots. Es la gran tapadera que tenemos. Drusil y David Matt en realidad son unas cuantas líneas de código que tenemos ahí corriendo para que le den vida a los directos. Vale, voy a tener que hacer una pausa, muy a mi pesar, pero me meo. O sea, tengo que ir a mear y a lo mejor me hago un coffee rápido, No tarda nada, pero entendedme que llevo un cojón de horas con lo tonto, a lo tonto. Entonces os voy a poner por qué no puedo hacer caca en mi nave y luego pongo el tutorial. De las cámaras. Esto mola, Momento musical. Why can't I poop in my ship? There is a serious lack of shit. Can't even tinkle one bit. Why can't I poop in my ship? We can fly all the way to Pyro. I can eat 12 gyros, but it never comes down spiral. Why can't I poop in my shit? Please just let me release even just one little piece. All that joy pushing out my crease. Why can't I poop in my shit? We can fly for 1,000,000 miles. Let me have just a little smile, even if it's for a while. Why can't I poop in my shit? Thousands of dollars spent, but my knees have never been. Let the gas come out the vent. Why can't I poop in my shit? CIT throw me a bone. Let me straddle on that throne. Just
Like when I'm at home, just let us all poop in our ships. If only I could excrete, it would be pretty neat. Perched upon that sea, I would be pooping in my ship. Need some mortification to satisfy this nation. I will wait in anticipation for you to let us all poop in our ships. Oh, why can't we poop in our ships? Why can't I poop in my ship? If I can't poop in mine, then I'll poop in yours. I think it worked, guys. They love me now. It's okay, dogs. I too believe in immersion. Esto no sé qué es. No sé qué es esto. Teníamos el tutorial de cámara, vale, y también nos pasó por ahí, no me acuerdo quién fue, el otro vídeo, el de la versión de Toto, que es un puntazo. Ahí está. Este es que es muy bueno este vídeo. Hello, and welcome to a Star Cinema tutorial. My name is Expat Brat, and today I'm going to teach you about custom cameras in Star Citizen. To switch to your third-person customizable camera, just tap the F4 key. Hello, and welcome to a Star Cinema tutorial. My name is Expat Brat, and today I'm going to teach you about custom cameras in Star Citizen. To switch to your third-person customizable camera, just tap the F4 key. Holding down the F4 key lets you make changes to the camera. It turns it into your camera modifier. Holding the Z key will let you move the camera vertically and horizontally. While holding down your camera modifier button, you can use your scroll wheel to zoom out, while keeping your subjects in focus. You can also zoom back in. While holding the camera modifier, you can also widen the lens by hitting the plus key on the numpad. You can also zoom the lens back in. To focus and defocus the background, use your home and end keys. When holding the camera modifier button, you can track the camera forward, left, right, and back using the arrow keys. You can make cool focus effects by pushing the camera against objects. You can collide the camera into solid objects and walls to perform interesting moves. Custom cinematic cameras are even awesome when you're just walking around and enjoying your ship. And the same custom cameras even work great in vehicles. Custom cameras are easy to save, and you have 9 of them, whether you're on foot, in a vehicle, or even flying in your ship. Me lo iba a hacer solo, pero es que solo no. Simply hold down the camera modifier key. No me motiva, and then hold down one of the numbers on the numpad at the same time for about 2 to 3 seconds. Así que pasando de café. Once you have all your cameras saved,
Just hold down the camera modifier button and then tap the numbers on the numpad to change camera. Bueno, pues eso, esto ya está anticuado, And remember, pero you can está rebind bonito. every key in Star Citizen if you don't like the defaults. Entra un café, claro, es que ahora entraría perfecto, pero es que no tengo leche, tío. Me la he fundido antes Oh, look at the time. y no me lo quiero tomar best be off. solo. Have to go save the galaxy again. Good luck out there, citizen. Remember, if you look good, you fly better. Me estoy comiendo la de recoveries, ¿eso qué es? Server recovery, dices. ¿Estás de Bocati, Sufier, o qué? En el fix del live. Ah, ¿en serio? No, PTU. Vale. O sea que estamos así, ¿eh? Estoy probando el fix. Ah, vale. For a while, but we are Entiendo. juicing them up. Yeah, so let's look at how we're juicing them up. So first off, tying into the guide stuff, we're adding a new type of beacon. So guide beacons. It means Vale, that nuevo if you tipo de are a guide, baliza. you'll be able to respond to them. If you need a guide, you broadcast them. And if you need a guide, you can be certain that whoever responds to them knows their stuff. So this is obviously good for new players needing to learn the game, but... Vale, esto está bien. Ahora veremos el BAT pero básicamente es eso, que tú puedes hacer una beacon de guía, solicitar ayuda en alguna de estas tareas. Muy buenas, Iván. Hello again. Ahí. Que tenemos las categorías que hemos visto antes y estas son las que no se veían, que son base building y crafting. Bueno, base building sí se veía, la que no se veía era la de crafting, creo. Bien. Even seasoned players like yourselves, you're going to have a great use for this. Seguida Iván, 72, streamer del verso. Ya Sufier. Ahí. Seguidles, los que no sigáis. Ahí tenéis los nombres. Iván 72 y Sufier. Ahí, streamer del verso. Sí, señor. Pinchad en el nombre. Because there's always something new to learn in the verse. So you just post your question, you broadcast it out, Qué pasada, the guides get alerted, they can accept it, contact you, and once you have the information you need, you take the beacon down, get out there, and use your newfound knowledge. So obviously there's many different types of guide beacons here, but we're also adding more categories to service beacons. Now, all this beacon stuff sounds fine, but let's be honest. I have a friend, not me, but every time they use a beacon, they get ganked. How are we going to do that? Mira, están hablando aquí de las ¿cómo lo llamáis esto? Lo de bounty trampas, ¿no? Como era uno de los términos, ¿no? Pero bueno, sí. Montitrampas, ¿no? Sí. Pues esto es eso. Ay, estoy desfallecido, estoy fatal, me he partido una pierna, que alguien me ayude. Y hay 20 tíos ahí detrás de las rocas, escondidos, para freírte, llevarse tu nave y hacerte todo tipo de cosas. Y robarte y todo. To make sure that whoever is answering my call for help Todos, is Carlos y todos, ¿eh? Todos. Menudo peligro. You sure that's your friend and not you? Yeah, okay. Y lo divertidos que son so we've esos got a few ways directos, of tackling this, and one of them is actually subsidizing the beacons. So guilds contribute rewards to the payouts on service beacons, and we'll get to guilds shortly. But that could be money, reputation, or potentially other rewards as well. Because we like getting paid. And ultimately, that keeps the cost down for the people that need help, but rewards the people that are helping. And this actually finally makes it viable to do beacons for whatever profession you like to do. Medics. Vale, un momento. Voy a hacer otra cosa importante. No tardo nada, me voy a traer la otra silla, ¿vale? Que si no me voy a destrozar la espalda.
Ahí está. Bien. Refuelers and repairers, just to name a few. But if you misbehave and you fail the beacon, there's no payout for you. So that's one incentive. The other is that ¿Cómo? ¿Pero a quién no pagan? ¿A quién no pagan? You take the beacon down, get out there, and use your newfound knowledge. So, obviously there's many different types of guide beacons here, but we're also adding more categories to service beacons. Now, all this beacon stuff sounds fine, but let's be honest. I have a friend, not me, but every time they use a beacon, they get ganked. How are we going to do that? What are we going to do to make sure that whoever is answering my call for help is trustworthy? Are you sure that's your friend and not you? Yeah, okay. So we've got a few ways of tackling this, and one of them is actually subsidizing the beacons. So guilds contribute rewards to the payouts. Vale. Subsidiar las beacons estas, ¿no? A ver. Interstellar Transport Guild, 15.000. Paid by you, 5.000. Total payout. Ah, vale. Pero esto, claro, no lo acabo de entender, porque, claro, alguien pone una baliza, tú lo aceptas. La guild de transporte, el gremio de transporte, te paga 15.000 por ir a hacerla. Entiendo, ¿no? Ahí está. Así cumplo la regla de los cuartos. Ahí estoy en plano. A ver. Yo la acepto. El gremio me paga 15.000 y el jugador entiendo que paga 5.000. ¿O cómo va eso? Bye, sir, dice Tardis. Es eso, ¿no? Beacons, and we'll get to guilds shortly. But that could be money, reputation, or potentially other rewards as well. Because we like getting paid. And ultimately, that keeps the cost down for the people that need help, but rewards the people that are helping. And this actually finally makes it viable to do beacons for whatever profession you like to do. Medics, ¿Alguien lo entiende esta movida? ¿Quién paga a quién y cómo? O sea, me refiero, ¿en qué previene esto? ¿De qué modo previene esto? Que no te tanguen. No lo comprendo, tío. fuelers and repairers, just to name a few. But if you misbehave and you fail the beacon, there's no payout for you. So that's one claro, incentive. dice, si fallas la baliza no cobras. Pero si tú vas a atender a alguien y ese alguien te la lía, no vas a cobrar. O sea, ¿en qué te protege eso de que te hagan una bounty trampa o similar? No entiendo, tío. Vuelve atrás, que estaba con el coffee. ¿Dónde te has quedado? Porque llevo aquí un rato a lo tonto, estancado, me fui a por la silla. Estamos viendo esto, que claro, estaban hablando de lo de las bounty trampas, ¿no? Que cómo prevenir y tal. Dice, ¿cómo podemos asegurarnos de que quien responde a mi llamada de ayuda sea digno de confianza? Eso es lo que decía. Sure that's your friend and not you? Yeah, okay. So we've got a few ways of tackling this, and one of them is actually subsidizing the beacons. So una de ellas, una de las opciones que tienen es subsidiar las balizas, que es eso que decíamos. Si tú pones una y yo voy a ayudarte, el gremio me paga 15.000 y tú me pagas 5.000. Entonces yo cobro 20. So guilds contribute rewards to the payouts on service beacons, and we'll get to guilds shortly. But that could be money, reputation, or potentially other rewards as well. Because we like getting paid. And ultimately, that keeps the cost down for the people that need help, but rewards the people that are helping. And this actually finally makes it viable to do beacons for whatever profession you like to do. Medics, refuelers, and repairers. Dos costes 15 por servicio, 5 lo pagas al gremio.
O sea, esto va al gremio, no va a tu cartera. Just to name a few. But if you misbehave and you fail the beacon, there's no payout for you. So that's one incentive. No, The other va a ti, is that porque si la fallas no cobras. Claro, va a we're ti. adding a proficiency rating. Responders can earn that rating by successfully completing service beacons. You go from bronze up to gold, which indicates your level of experience and success. Vale. Pero aquí seguimos igual, sin solventar lo de las bounty trampas, porque esto es para el que va. Esto es para el que va. O sea, los med runners van a tener medical a tope, por ejemplo. Entonces sabes que son de fiar. Pero ¿cómo evitas que te tanguen? Dice Sufier, no te preocupes, Tardis. Dice Sufier, déjalo hasta el final que creo que comenta la parte del que acepta. Ah, vale, si es que igual me estoy yo precipitando. Vamos a ver. ¿Sabes qué pasa, Sufier? Que luego intento retener todo esto para contarlo y no puedo, tío. No puedo, me saturo de demasiada información. Por eso tengo que parar y preguntar también. Vamos a ver si nos enteramos. The top few will be able to earn platinum status, which essentially puts you on a leaderboard and marks you as one of the best playing in your region. Esto, por cierto, esto es PvP también, ¿eh? Porque esto es con respecto a los otros jugadores y tal. Esto es una forma de PvP también. So, when broadcasting, responders offer to help and you'll see their rating. Then you'll get to pick who you want to help you out. Then let's say you're not very good, or you like to misbehave a lot. Failing a beacon will result in losing rating, and then repeat offenders will enter the red zone. The bald zone. Dice los infractores reincidentes, pero ¿quiénes son los infractores? En este caso el infractor es el que va a hacer la asistencia, el que da la asistencia y falla. Desperate people are going to take you on. We're making the system much more robust to the point of automatically determining success or failure. So we're putting a lot of focus on making the system difficult to exploit as well in the many different ways that it can be right now. So criminal types, like you, Benoit, will have to get much more creative. So yeah, that's all great from the beacon broadcasters. No, y la right? peña no se ha enterado tampoco del todo, ¿eh? ¿No veis el aplauso ese? Que es como... no he entendido nada. To help you out. Then let's say you're not very good, or you like to misbehave a lot. Failing a beacon will result in losing rating, and then repeat offenders will enter the red zone. The bald zone. And then only really desperate people are going to take you on. We're making the system much more robust to the point of automatically determining success or failure. So we're putting a lot of focus on making the system difficult to exploit as well in the many different ways that it can be right now. So criminal types, like you, Benoit, will have to get much more creative. So yeah, that's all great from the beacon broadcasters' perspective, right? Un poco confuso esto, ¿eh? Pretty cool stuff. But they're not the only ones getting ganked. The beacon responders, they're also in a bad position. So what are we doing for the beacon responders? Well, we want to give you some idea of the risk you're putting yourself into by responding to the beacon. So we're adding... O sea, que antes estaban hablando del que la solicita. No puede ser, se han liado aquí. La estructura de este panel es un poco chunga, ¿eh? Un poco chunga. Porque tú no puedes pedir ayuda y cobrar por pedir ayuda, ¿sabes? Como antes. No, o sea, no. Estoy esperando, Sufier, tranquilamente. Tengo de todo menos prisa. Es complicado, déjame explicarme. Yo te dejo, tienes todo el tiempo del mundo. Vale, Tardis, tú quieres ayuda de algo y pones 5 alfahueces. Vale. Si alguien lo sabe, que se explique y lo leemos y salimos de dudas, ¿eh?
15 pone el gremio, vale. El que viene recibirá 20.000. Eso estamos de acuerdo todos, creo, ¿no? Eso es lo que entiendo yo también. Vale. Vale. Pero es que claro, dice Gabriel, que es Visor, dice, vale, ahora vamos a hablar de los que aceptan esa señal. Pues ¿y de quién estamos hablando, si no? ¿Sabes? Es como que el guión es un poco confuso, o no sé si son coletillas que han añadido ellos entre medias porque se han liado. No sé, pero es un poco confuso, ¿eh? Como lo están explicando. Y nada, Sufier que se explique cuando lo tenga claro. So if we look at this person who's looking for some help to repair. Ah, vale, ahí ha llegado. Antes era la parte en la que creas, no el bounty, sino en la que creas la baliza. Entiendo qué quieres decir ahí, ¿no? Ahora estás en el menú del que va a aceptarla. Puedes ver la cantidad de veces que se ha cumplido el contrato viniendo de ese player. Ah, vale. Eso sí que tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Es un medidor de confianza. Por eso era trust. Lo que ponía trust al principio. O sea que sí que es de confianza. Vale. Para el que va a aceptar. Si ves cosas rojas, allá tú si decides acudir. Vale. Claro. Ahora está todo clarísimo. Pues entonces recapitulando. Tú tienes un problema, pides ayuda. Y el que pide ayuda emite la señal en su beacon de que necesita ayuda, pero se contabiliza cuántas veces la gente ha ido a ayudarle y ha logrado completar ese servicio de ayuda. ¿Por qué? Porque si es una bounty trampa y lo que haces es cargártelo y robarle la nave, va a poner que la gente que va a ayudarle no logra completar esa misión de rescate. Claro, y ese es el medidor de confianza. Eso sí que tiene todo el sentido del mundo. Vale. Aunque lo único que me ha liado es que han metido los cobros. Han metido los cobros antes. Es como que han mezclado ahí el orden de las cosas. Pero sí, se entiende perfecto con eso que ha dicho Sufier. Gracias, Sufier. Tiene todo el sentido del mundo. Vale. Y me gusta, ¿eh? Me parece un buen sistema. Es en plan, cuando este tío pide ayuda, ¿logran rescatarlo? Sí. Pues pum, se anota. Que pueden ocurrir 1000 cosas, pero claro, hay que ver cuántos puntitos rojos tienes con respecto a cuántos puntos verdes. Entiendo, ¿no? Porque claro, puede que fallen porque fallen. Simplemente que se los coma un gusano cuando van a rescatarte. Vale. Claro, porque lo que te enseñaba es que lo atachan, que lo adjuntan, ¿no? A la reputación de la facción, la cual también te paga. Claro, y a lo mejor incluso varían los precios, ¿no? Y si no eres de fiar, tampoco te van a pagar mucho, ¿no? Y te hace ganar y perder si no las cumples, claro. Pues está clarísimo. Clarísimo queda y me parece guay, además. Beacons that they've broadcasted. They have 2 neutral ones. Something's gone wrong, but it wasn't necessarily bad or illegal. Then they have a red one. That's bad. They have been up to something. But they have also been successful with 2 beacons. So, well, at least you can assess the vale, o sea, es un puntito por cada beacon. No es una estadística ni un porcentaje ni nada. Es de las últimas 5, al menos aquí lo que se ve en pantalla, de las últimas 5, 2 han salido bien y una mal, y aquí 2 han salido mal y una bien. Before going into it. It ensures your safety when doing a good deed. And yeah, I think that's it for beacons. So, well, we've got AJ? one more big thing I guess we need to talk about, right? Which we're really excited for. Oh, yeah. Look at that. That is exciting. I like this one. Mejor juntos significa eso. Por eso salen 2 salchichas, una pegada a la otra. Well, it's not time for lunch just yet. So, who would like to talk about player organization? That's all right.
Sounds like we've got a few people in orgs in the house today. But Benoit, you talked about this a while ago, right? It's been 84 years. So I was originally asked to outline the original ideas behind how organizations would work in the very early days of the project. A younger Ben, big ideas. A saber, o si lo dices por algo en concreto o lo dejas ahí. Lo dejas a la imaginación de cada uno, ¿no? Que pueden representar dos salchichas ahí frotándose. Dice Sufier, madre de Dios, no hago 2 metros sin un recovery, desisto, me quedo mirando aquí. Pues seguramente vaya más fluido el directo que el juego, sí, por desgracia. Porque, madre mía, ayer cuando jugó Iván estuvo guay, la verdad, estuvo un buen rato ahí en Pyro, ¿eh? Pero yo vi a Salty Mike, macho, que no era eso que estás jugando tú, pero lo mismo da. Yo vi a Salty Mike en 40 minutos, se comió 4 craseos y a la calle, ¿eh? Ya ni siquiera server recovery, sino craseos gordos. Entonces está jodido el live, PTU y el EPTU también. El EPTU es lo que mejor tira, parece. Same ideas. Now action. You have no idea how happy I am that we're Ark finally también tackling sufrió this task tela. and this design. Es que es infernal, ¿eh? Jugar Evocati, tío, es lo más infernal del mundo. Y las PTUs, depende de la que sea, es muy duro también, tío. Porque como... Si tienes suerte, guay, pero como no la tengas, te puedes tirar 2 horas haciendo nada. Al final es frustrante, tío. Cierras el juego, reinicias, tal. No te desarrollas al final. Lo bueno que he visto en el Evocati es que si estás en medio de una misión, te la respeta. Vuelves a entrar y tienes la misión que cogiste en su momento. Y eso me parece que está muy bien. In the game, to truly give you all the tools Dentro de you lo que need cabe, to claro. make your empire in SC. Lo mejor fue lo que hizo Iván, que solo hizo el turista. Ahí lo disfrutas. Claro, si no te intentas meter en misiones, ni involucrarte con NPCs, ni nada de esto, estás más tranquilito, no te comes tanto de sync. Claro, exactamente. El live va mejor, dice Neofull. Pues me alegro. Ahí lo dejas, ¿no, David Matt? Para que cada uno piense lo que quiera. Pues lo del EPTU de Saltimai, ya os digo que fue muy cómico. Y hubo una cosa que moló un huevo, que había 3 cajas con las típicas de loot, ¿no? Y se acerca, le da el botón en la primera caja, ¿no? Y le sale lo que lleva, ¿no? La caja, ¿no? Pues un medpen y no sé qué, y agua y no sé cuántos, ¿no? Le da la segunda, vuelve a salir el menú, pilla las cosas, tal. Y luego en la tercera le da y en lugar de abrirse el menú, va el personaje y se sienta en la caja. Eso fue, vamos, me encantó, ¿sabes? Como esos que están sentados ahí, pues la misma animación de sentarse y sentado en la caja, tío. Eso me pareció canela fina, tío. Digo, joder, más cómico imposible, porque eso, imagínate que bajo las prisas estás en medio de un tiroteo y en vez de abrirse la caja se te sienta el personaje. There are Brutal. more than 70,000 organizations registered on the RSI website. 69,999 of them of decent size, and then test. Ridiculous. Too big. But all of those have custom identities, logos, charter. Eso es the amount verdad, of- hay un montón de organizaciones tochísimas, ¿eh? Muchas más de las que pudiera parecer, pero más de 70.000, tened en cuenta que aquí está todo intento de org de alguien o un grupo de colegas que se hacen una org y son 4, todo. Tampoco son tantas, pero cierto es que de las que hay muchas que son muy grandes. creative and high quality content you guys have always produced has always amazed us and inspired Que son us. alianzas más bien, Those las orgs más range grandes. from a small group of friends with just the name to large companies spanning a large amount of players with the intent to share wealth, missions, and campaigns together. Now we want to make those orgs matter in the game.
Should you choose to join or create an organization, we want this social aspect to be part of your progression. But don't let me spoil it. Let's get a real designer to cover this stuff. JJ, you are a self-proclaimed big MMO player yourself, so why don't you give us the details? I didn't realize I went around self-proclaiming so much, but thank you. But as an MMO player, I understand the different terminology is used in a lot of different games, so I just wanted to very quickly go over how we're using it in Star Citizen. Vale, dice que como jugador de MMOs que va a utilizar la terminología típica de este tipo de juegos, y ahí vemos que pone orcs y no pone orcos, ¿eh? Lo normal es que orcs, o sea, orcs lo traduzca como orcos. A ver. Vamos a ver, vamos a reestructurar esto. Que me tienen frito con los paneles, cada uno tiene las cosas en unos lugares distintos. A ver, vamos a ver. Esto lo ponemos aquí. Bien. Framework and you set it up and drive it forward. And we were going to shout a few of them out, but I was actually told we couldn't play favorites, so we actually made our own. So we've got the Fellowship of JJ and, back. The Bolts Fault Buccaneers. Y estás cafeinada, ¿no? Bien, you guys bien. made your own orgs? Yeah, we kind of left you out. Sorry about that, James. We also have NPC factions, and they're already in the game. And you can earn or lose reputation with them. Now contracts and doing nice things will earn you rep. And killing and stealing and all of that horrible stuff you love, Ben, that will lose you rep. Ling and Redwind and the ones that you can see on there are just a few examples, and there's going to be a lot more to come going forward. Now, there are also guilds, like the Interstellar Transport Guild. And these are essentially collections of several factions, and we're putting them in a position to be more prevalent. What? You're saying there's something bigger? Vale, vale. Entonces, como base tenemos las organizaciones que somos nosotros en grupos. Las facciones que son personajes del verso, con los que te puedes llevar bien o mal, y las guilds, que son conjuntos de facciones. Then factions. Oh yeah. So they're going to be something you interact with a lot, and they essentially handle contracts for the factions. But you will earn rep with both still, but as the bigger entity, the guild will be much more important. And you'll find out a lot more about guilds tomorrow at the Stars My Destination presentation at the end of tomorrow. Que este es el que vimos ayer, que es brutal el panel. But now we can Ayer o dive into antes de some of our ayer, new no me org acuerdo cuándo systems. fue. Yes. Let's start with the basics. I want to find or I want to recruit for an org. O la semana pasada, no me acuerdo cuándo lo vimos. So pero bueno, welcome to the new app for everything orgs. Jeez, with the mask. So orgs can be big and complex, and as we said, Ahí pone some of them have orcos, bien, bien. thousands of members. So when we designed the app, well, we made sure that we took this into account, but it's also something that we can expand on moving forward. So let's have a look at it. Now, I'd like to point out that the Fellowship of JJ, like every designer-based org, is really focused on things like progression gameplay and mission and crafting and leveling up. But my Bolts Fault Buccaneers, no, they're the real deal. Now, we don't do any of that stuff. Now, we're in it for profit, interdiction lines, shipboarding action. We get all that sweet cargo for free. Vale, aquí están hablando de que en este ejemplo se ve que hay organizaciones centradas en el bien, digamos, en hacer cosas lícitas y tal, pero que luego también está la de Bolts Fault Buccaneers, que básicamente son piratas y abordan barcos, se interdictan y toda esa movida, ¿no? For free. That sounds pretty illegal, Ben. I don't know what you're talking about. What's in those crates? Slam! Anyway, it sounds like you guys might be interested in joining some big orgs. Well, I prefer something smaller. So I think it's fair to say that we like playing in different ways and will want to join different orgs. The recruitment tab is the place to find them. So we're giving you the tools to promote your org to potential members in order to give a best first impression to them. I've just noticed that. Vale, esto mola. En la sección esta te van a salir anuncios de orgs, promociones de las orgs, y así tú ves si te interesa unirte o no
Aparte sale aquí lang, que es language. Te va a salir si es en español o en inglés o el idioma que sea. And you might want to have a word with Rich. It looks like What? he doesn't want you. No way. I'll have to speak with him. Anyway, yes. So we're adding filters for when you're basically trying to find a home. And we want to cater to all types of players. Las descripciones son graciosas. Pues no me paraba a mirar aquí. Esto es una org que es solo con naves Bandul, entiendo, ¿no? Y quieren arrasar con todo, ¿no? Y aquí han hecho el juego de palabras, ¿no? Por la banda de rock, ¿no? Vale, esta se supone que está centrada en llevar el creador de personajes al límite, ¿vale? Pero sí, han hecho aquí la gracieta, ¿no? Motley Crue. Estos que son los gatos muertos de Mosley. Es un trabajo sucio. ¿Cómo? What to help people get their corpses back. Vale, estos se da a entender que estos tíos lo que hacen es recoger cadáveres, ¿no? Por eso dice que es un trabajo sucio, ¿vale? Pero que a veces hay que ayudar a la gente a mover los cuerpos. No sé si es de recoger gente moribunda porque ha caído, porque corpses ya están muertos, entiendo, ¿no? Estos recogen cadáveres, se supone, ¿no? Funeraria espacial, sí, algo así es. Esa es la que estaba baneada por matar en el punto médico. ¿Pero son reales estas o qué? ¿O son inventadas? La alianza de Alex. Ready to maximize profits. Preparado para maximizar tus beneficios. Aumentar tus beneficios. Dice, centrados principalmente en el salvage, vale, en raspado y minería a gran escala. Vale, esta es seria. Esta dice, explora donde el cielo se encuentra con las estrellas o conoce a las estrellas. Nadie sabe qué tan lejos llegaremos, ¿no? Algo así. Esta es la de Ben, la de Benoit. Vale, y aquí en vez de poner we don't give a fuck, ponen we don't give a back, ¿no? Hacen ahí el juego de palabras. A ver, ¿qué es esto? Esto es la compañía de Gigi, de JJ, ¿no? ¿Y qué dice aquí? This will not be less valiant because there are and price. Keeping the best safe. Sí, esta tiene pinta de ser también legal y de buena gente, ¿no? La que han hablado antes. Y estos que son Rayo Favorite Duster and Let's Ride. We protect those in trouble. Sí, estos parece que son también de ayudar a los menos favorecidos. Vale, pues seguimos. Bien, algún jueguillo de palabras por ahí y tal, ¿no? We're a massive game, right? And orgs are combining tons of different gameplay in tons of different ways. So you can search by name if there's an infamous org you've encountered out there in the verse or online. You can search by size. So if you're after a big and active org like me, mira, este filtro está or a bien small también. and more close-knit org like Gabriel. Filtras por lo que está en lo que esté centrada cada org, ¿no? ¿Cuál es el main? Bueno, puede ser uno o varias, ¿no? ¿Cuál es la profesión principal? El idioma, el tamaño de la org y luego el alineamiento, imagino que es legal o ilegal. Then you can also search by the gameplay focuses you enjoy. So maybe you love trading PvP, or maybe you like events like the Daymar Rally. Safe, yeah. So I guess you'd end up searching for, say, social and racing, maybe? What if I love committing crime and roleplay, asking for a friend? What's that got to do with the presentation? Anyway, you can search for whatever you like, and if it's not there, why not just create it yourself? So, we allowed you to join multiple orgs back in 2014. I can still do that, right? Oh yeah. So we're keeping it supported. And we're actually doing the Star Citizen thing, and we're going one bigger. One bigger. So we're giving you an additional one to join when we actually bring it into the game too.
And we wanted to keep it because we've all played games where it's far too limited. Like 1 org per character just isn't enough for a game this size. Yeah, and here you get an idea of what the full screen will look like. It's going to be your one-stop shop for joining or finding players for your org. So let's have a look at the core functions and features to look forward to in the rest of the app. Vale, ahora se supone que van a hablar de estar en varias organizaciones, que es lo que acaba de decir, que desde 2014 se puede hacer, ¿no? Pero bueno, sí, te metes en varias, hasta 5 creo que es, pero vamos a ver, como si no supiéramos nada en absoluto, a ver qué nos cuentan. This is the summary tab. On here, you can select one of your orgs that you're in on the left-hand side, and you'll see, well, a summary, a lot of at-a-glance information. So we'll introduce some of these one at a time. So first off, announcements and org information. Simple stuff. You use them how you want to. Also, we're adding an events log. So in here, you'll get a summary of important events within the org and changes to org statuses or settings. Buenísimo in short, esto. These things, well, it's a... Esto es buenísimo. Aquí te dice, fulanito ha completado una misión de no sé qué. Este se ha liado a no sé cuántos. Bien. O sea, te dice qué está haciendo la peñita, ¿no? Aquí en el visor de eventos. Y hay anuncios de orgs también que te pueden ir saltando aquí. Y luego informaciones que no sé si es de la tuya o de las otras. Entiendo que de la tuya. Vale, aquí te invitan a su nueva base en Pyro y tal. Big verse. Correcto. It's easy to miss cool things that happen in your org. And these features will help you stay on top of the day-to-day life of being an org member. Okay, we're also adding an events calendar. So, by default... Hacer los sonidos, ¿no? Que So hace la by peña. default, it's going to be populated with our in-game events, so you never miss a thing. But more importantly, you'll obviously be able to add your own as well. So you'll never miss another meetup to get together for group content. It's tough to get everyone on at the same time, right? So use this for your Convoy Tuesdays, Casual Fridays, holding hands in Horizon Saturdays, whatever you want. Getting crushed by the Buccaneers on Monday. That's Gabriel's favorite. It is my favorite. Esto está cojonudo también, ¿eh? Esto me gusta, tío. Se emocionan por un calendario, fliparían con Outlook, dice. Si trabajaran, ¿no? En vez de estar viciando, si estuvieran trabajando iban a flipar, ¿no? Pues está muy bien esto, está muy bien. Porque quedas con la peña para los eventos, los marcas ahí, no se te olvidan, queda todo dentro del juego. Está guay, tío. Con tu historial ahí de los eventos. Esto está genial, macho. A mí me gusta, por lo menos. Puedes añadirlos o verlos y encima los puedes programar, ¿no? Porque ahí donde pone October, veis que hay 2 flechitas a los lados. O sea que podrán navegar, no sé cuánto habrán puesto, pero que si tienes un evento el mes que viene, pues te vas al mes que viene, lo marcas y listo. Y encima, justo debajo, aquí, te sale un recordatorio del que esté más próximo, imagino, o a lo mejor lo puedes marcar tú para que te avise de uno en concreto, ¿no? Pero mola esto. Mola mucho. It is our intent that all the features we're looking at here are available on Spectrum as well, allowing you to access this info even if you're not in the game. This applies to parties, comms, friends, and Claro, ya ha vuelto a decir que esta información está sincronizada con Spectrum y lo puedes ver en Spectrum sin estar metido en el juego. Por eso digo que tienen que sacar una app de Spectrum tarde o temprano, que no tengas que estar metiéndote en la página y registrándote en la página y todo el rollo, irte a la sección, algo que sea darle y automáticamente sea Spectrum. all other functions. So I can join multiple orgs, like the Buccaneers, the Corvette Club, or the Slam Truckers. Eso que dices, Autobot, llegará algún día, pero hay que tener cuidado con eso. Porque si tú pones una imagen inapropiada del tipo que sea y enlazas algo de ZIG, no creo que les mole, ¿sabes? No creo que les guste que se relacione el juego con lo que tú quieras poner en Discord, digamos. Pero
tienen que llegar las APIs, tío. Tarde o temprano tiene que llegar algo así, porque sea necesario o no, o igual están haciendo todo esto precisamente para que quede todo cerrado y no haya APIs libres. Eso también puede ser, ¿eh? También y te voy a decir una razón que te va a cuadrar. Tú imagínate que hubiera API para los joysticks, ¿no? Para los joysticks y MFDs y demás. De tal manera que en una pantalla pudiéramos tener, por ejemplo, un MFD. En una pantalla nuestra, o una tablet. Pudiéramos tener un MFD del juego, que es lo que ocurre en los juegos de aviones, ¿no? DCS y juegos así, ¿no? Que te dan información y tú con eso puedes crear paneles. Si eso no se lo das a los jugadores y lo haces tú, lo puedes vender. ¿A que te cuadra eso? Que saquen Star... no sé qué. Star Screens. Imagínate, ¿no? Presentamos la nueva tecnología Star Screens. Por solo 70 euros masiva, podéis poner los MFDs del juego en cualquier otra pantalla, en tu móvil, en tu tal. Todo esto aparte del Game Glass, ¿vale? Todo esto aparte del Game Glass es otra cosa. Lo que yo digo es que el juego te dé información, no que tú la introduzcas, que es lo que ocurre en el Game Glass. Que tú metes información en el juego. Lo otro es al revés, es en la otra dirección. Buenas, Cuetos, ¿cómo estás? Entonces, yo creo que hay euros aquí de por medio en la decisión, o dólares o libras. How will others see me in the verse if I have multiple choices? Surely I need to pick a banner. So, that's covered by something new called Y aparte, otra cosa buena de esto, de dejarlo todo dentro, es que te tienes que meter o a Spectrum o al juego. Una de dos. ¿Algún tipo de vinculación a Discord? ¿Por qué no? Pero ya entro a Discord a enterarme de los eventos, no me meto al juego, que es lo que quieren ellos. And it's actually quite similar to the existing affiliation main status system on the website. So if you're in multiple orgs, you choose which one you want to represent, but you can only represent one at a time. Vale, esto está muy bien, que es básicamente de que en función a lo que vayas a hacer, pues estás trabajando para una org o para otra ese día, ¿no? Esto está bien porque así no está todo cerrado a lo mismo. Orgs, which we'll get to in a minute, but you choosing who you represent asks which one you want to benefit from at any given time. But why? Well, we wanted to support players who like to play with different groups of friends. But we didn't want players who are just in one to be at a major disadvantage to those that are in the full six. Because really, joining multiple orgs should be your choice and not feel like it's a necessity. And there's no need for you to switch which org you're representing to see things like this Mobi screen or org chat. But we want to put limitations on how often you can switch to avoid exploiting the systems. And we don't want to punish. Esto es complicado. Dice, tú eliges a qué org representas. Dice que la representación permite beneficios, ¿no? Habilita beneficios. Dice, puedes cambiar, pero no indefinidamente. ¿Cómo que no indefinidamente? Anyone who's, playing by the rules. And a big part of representing is visualizing it in-world. We want you to be able to fly your banner for your org. So we're adding another MMO staple to the game. Tags. Vale, pues eso, te pones aquí el nombrecito de la org, esto ya se hace, pero bueno, ahora se va a poder hacer de tal manera que tengas tu nombre y delante la org a la que representas. Esto está guay para alianzas tochas, también mola, porque si hay tropecientos jugadores, te pones la etiqueta de turno de la alianza y en una batalla enorme sabes quién es amigo y quién es enemigo, aunque ni los conozcas. So the org leader
will be able to set a tag for the org, and this gets appended to the name while you're representing. So you can easily see who is in which org at a glance. So we'll have it in chats, in world, and if you're not interested in this stuff, well, you have the option to turn it off as well. How novel! We'll be able to identify people around us. Wow. JJ, I'm curious. You mentioned guilds before, and I'm guessing. Se puede desactivar, dicen también, muy bien. Yes, so you may have spotted a few references on the UI to alignment earlier, but what is it? So, it's your opportunity to form a relationship between org and in-game guild. Now, just as you in personal rep with the guilds, you can with your org now as well. So your org leaders pick which one you want to align with, and while representing, org members doing specific action, like contracts with them, will increase the org's alignment with the guild. But which guild should you pick? So all of our guilds are going to have a specific theme and associated gameplay. And you can basically pick the one that matches your theme or benefits your org the most. So a combat-focused org, like the Fellowship, might want to align with themselves with the Mercenary Guild. Or one that enjoys making cash through trading and hauling, they'd probably want to align with the Interstellar Transport Guild. Yeah, so... ¿En serio tienes una org que se llama Argobot? Tío, yo creía que te lo decían de coña, lo de Argobot, porque te gusta Argo, pero no sabía que tenías una org que se llama Argobot. Vale, aquí lo que están explicando es que tu organización se tiene que unir a un gremio. Hay que definirlo. Y claro, eso implica un gameplay u otro, una ruta u otra. Los beneficios mejoran conforme la relación lo hace. Las relaciones. Bueno, la relación sería con el... Entiendo que la relación con el gremio. Es decir, que si tu org es de minería y estás en el gremio de minería, cuanto mejor hagáis las cosas de minería, pues más beneficios recibirás por completar los objetivos y tal. ¿Estás tú solo? Es solo para el meme. Bueno, pues entonces va a poner Argobot, Autobot. Va a poner. Cuando estés en la tuya, claro. Si estás representando a otro, pues pondrá... Pues... SOC, a lo mejor, ¿no? Benefits work. Well, as your alignment with a guild, as it races, you both unlock new benefits from that guild, as well as improve your previously unlocked benefits. So, for example, if I align my org with the Academy of Science Guild, we might get research speed improvements. As my org performs contracts for this guild, alignment races, and that speed benefit gets better. And needless to say, other guilds will have other types of benefits. Finally, on guild alignment, you are not locked in forever. You can switch at any time. However, that will put your alignment back at 0. So it's a big choice. Sí, sí, sí. Uf, esto es caliente, caliente, ¿eh? Decisiones. Esto es como cuando quiten los... Si alguna vez lo llegan a hacer... Cuando quiten los upgrades de naves y demás, va a ser una decisión cuando te obliguen a cerrar la flota, ¿no? Que solamente puedas comprar más y ya está, pero que no puedas fundir ni nada de eso. Dice, puedes cambiar, pero el progreso se resetea, ¿eh? Ojito con esto. Ojito con esto, porque si tu org va por un camino, por ese camino debería seguir para que haya... buenos beneficios y cada vez aumenten y haya prosperidad, ¿vale? O sea que si eres malo, te obligan, te empujan a seguir siendo malo, y si eres bueno, pues te empujan a ser bueno. So, every member gets full benefits. Well, not necessarily. We're also introducing loyalty. So it's similar to the org's alignment with a guild, but this represents your relationship to the org you're in. Anything you do that benefits the org while you are representing it will gain you loyalty with them. So for example, you could be doing missions for the org-aligned guild, or you could be depositing money and materials into org storage. Org storage?
Another tease. Esto es confuso también porque, claro, ahí pone lealtad personal. Claro, está diciendo que, por lo que he entendido, que lo puedes enviar a... O sea, que cuando trabajas cobra la organización, en este caso, no es el gremio. Pero claro, ahí se dividen los pagos de algún modo, pero no me he enterado, tío. Tengo el cerebro consumido ya. A ver. So, every member gets full benefits. Well, not necessarily. We're also introducing loyalty. So it's similar to the org's alignment with a guild, but this represents your relationship to the org you're in. Ah, vale, esto es la relación con la org, no con el gremio. While you are representing it, will gain you loyalty with them. So, for example, you could be doing missions for the org-aligned guild, or you could be depositing money and materials into org storage. Org storage? Ah, vale, o sea que es opcional, se supone, ¿no? O sea, tú puedes contribuir con las arcas de la org, ¿no? En este caso. Vale, vale. Ultimately, we wanted to encourage long-term membership because we don't think you should just be able to join a well-established org and then just get everything instantly for no effort. So to put it simply, having low loyalty limits what you gain from the org's alignment benefits, and having high loyalty gives you full access. We also wanted org leadership to be able Además to view mola, members' current me loyalty. mola esto de la barrita porque nadie te puede toser. O sea, nadie puede juzgar qué tan leal o productivo eres con respecto a la org porque hay una barra que lo indica. O sea, es más fácil imposible, vamos. And use it as a tool to reward appropriately with things like ranks and permissions. And then loyalty resets to 0 when you leave an org, so there's some incentive for sticking around. Vale, y si te vas de la org, se pone a 0 otra vez. Wait, does that mean I lose my loyalty if I change my representation away? No, so not representing puts your contributions or ongoing benefits on hold. So when you start representing again, you essentially just pick up where you left off. Vale. Esto es... no sé si se presta a trujas o qué, pero bueno. Cuando tú te vas se congelan los beneficios en esa org, se dejan apartados y cuando vuelves a esa org se reactivan. What if I leave the org? It's not very loyal, so it resets. Right. Vale, y si directamente te vas de la org, se reinicia. O sea, que no es lo mismo dejarla por un tiempo que irte del todo. You know, it's not very loyal in general. Larger orgs, they tend to be a pain to manage, though. With the flow of joiners and leavers, do we have any tools to help managers like me? Well, let's have a look at the Members tab. So this is less complex than the previous tabs, but it's equally important. This is where you see the community of your org and your place in it. So in here, you'll be able to manage members, you can leave notes, and see the ranks of members. And as we did with the friends list and the party list, we're adding rich presence in here as well. This is the rank panel. It gives you a clear indication where you sit within the community. And you'll see permissions on here, but that's something that we'll delve more into at a later date. For now, I'll just say that the leader might be able to determine permissions for each rank, and well, it could be things like inviting new members or accessing org storage. Stop teasing us with org storage, God! Come on. So, all right, so orgs form and friendship and animosities build up. Vale, o sea, le están dando un montón de control al creador de la org, que es el que tiene la coronita esta, y este es el que hace y deshace. Principalmente puede crear oficiales, puede enviar invitaciones, todo eso. Esto está bien para gente que tenga los pies en el suelo, esto está fantástico. Para gente que no sepa controlarse, a lo mejor es complicado, ¿eh? A lo mejor es complicado y genera asperezas. Maybe my Buccaneers and the Fellowship of JJ don't really see eye to eye most of the time. Would be great for this to translate in game, wouldn't it? Es que esto es una movida, ¿eh? Ser líder de una organización, ¿eh? O sea, es un trabajo.
Es un trabajo, tal cual. Would, wouldn't it? No es hacer clic y le mando una invitación a este y a este le hago oficial y no sé qué, no. O sea, es un trabajo en paralelo. So yeah, it's a good job we got it covered, which is with our new alliances and rivalry system. So you're going to have the ability to create alliances and go to war. And there are many reasons to make friends. You might want to have trading partners, or you might want to group up for protection if you're playing somewhere like Pyro. And at the same time, there are probably going to be many reasons why you won't get along. Maybe an org keeps attacking or stealing from you. Alliance is forming an agreement between two org leaders, and it has to be mutual. You can't force someone to be friends. Unlike real life. Requests are sent from the screen. Es un chiste muy tonto, pero me ha hecho gracia esa. Ese es bueno, ¿eh? Hayan estado sembrados. Dice que no puedes obligar a alguien a que sea tu amigo, como en la vida real. Cachondos. If you have permission, and you could respond here as well. And as a bonus, allied orgs are going to have additional lines of communication, like alliance chat, or being able to share alliance events on the calendar, just to name a few. So, rivalry, that isn't a mutual agreement. If someone decides you're their rival, well, tough luck. However, you could reach a mutual agreement to make a truce, putting you back at neutral. And there's no real benefit to having rivals, so we want to make them easy to identify. That's why alliances and rivalries tie directly into hostility indicators. Vale, esto está guay. Tú puedes marcar directamente a la gente como hostil. Este es hostil. Estoy en contra de él. Luego lo puedes poner como neutral. No hay problema. O lo puedes poner como que es colega. Simplemente. No tiene más historia. Just like now, you'll be able to see neutral contacts in white and party members show up in blue, whereas your org wingman will come in a dark green and your allied orgs in a paler green. Your rivals will show up in red. Or people in your kill list. The kill list. People on your kill list that we mentioned before will also show up in red or orange. If you're not, well, they're not legal to attack. That's the go straight to jail card if you kill them here. So we'll be adding accessibility options for this stuff as well to make sure that everybody can benefit from these updates. Vale, entonces tu coleguita en verde, otros que estén en tu alianza en verde pero más clarito, en blanco de tu org, en naranja a los que no puedes matar o a los que si matas vas a la cárcel, digamos, que puede ser a la poli y todos estos, o depende del caso, en rojo los que están como enemigos o te han matado, creo que es cuando te matan se ponen rojos, y no sé si me dejo algún color, pero vamos, que hay bastantes, ¿eh? Está bien esto. So that's everything for orgs today, but it's just the tip of the social iceberg. And we didn't have time to show you everything, but there's lots more to show in the future. And we're super excited because we finally get to deliver it. Yeah. Now, what have we learned? We're upgrading Star Citizen social tools to MMO size. With a new social app in the MobiGlass, proper tools to manage parties with rich presence, ready check, and ship information. Richer chat with the niceties normally present in every game. A new party finder, a system that allows you to find players to play with. Revamp beacons and guide system powered by rating and proficiency. On orgs, we're bringing orgs in the game. We're
obviously, with a new orgs app, Bien, está haciendo un resumen de lo que acabamos de ver, o sea que tampoco hay por qué esforzarse. Representations, which identifies you in the verse and gives you benefits and loyalty Venga, to your esto sí orgs. es interesante. Lo del anterior es un poco más rollo, pero venga, sí, hagamos el esfuerzo. Comlink actualizado, nuevo chat, nueva UI en la nave para las parties, nuevo sistema de encontrar parties, nuevas beacons, guías y sistemas de valoración, ¿no? De puntuación. El FOIP y mejoras en la transmisión. Va, esto ha sido lo que hemos visto antes. To end on, because we couldn't show everything we're working on, but what would it look like in Vale. normally present in every game? A Venga, new y lo de party las finder, orgs. a system that allows you to find players to Aquí. and align. Nueva aplicación de orgs. Permitiendo a las orgs, llevando a las organizaciones al juego, como metiéndolas, introduciéndolas en el juego, ¿no? Te puedes unir a múltiples organizaciones. También hemos visto la representación y lealtad y las alianzas y rivalidad. Vale, pues ya está. Eso ha sido, efectivamente. Buen panel este también, ¿eh? Now, we're going to leave you with a short video to end on because we couldn't show everything we're working on. But what would it look like in the unlikely event where our two powerhouse orgs came together as one? And my org, right? Yeah. Vale, ¿qué ocurre si dos orgs se fusionan? And what you can build together as an org, and teasing something else coming in the future. Have a great CitizenCon, guys. See you there. See ya. Eso mola mucho, ¿eh? Eso mola mucho, mucho. Se ve que les ha gustado. Pues nada, ahí básicamente lo que se ve es eso, que unos son los azules, otros son los rojos, cada uno tiene sus iconos y su ropa personalizada, tienen skins en las naves con los colores de la organización. Bueno, una pasada en general, ¿eh? Espectacular. Muy bien, buen panel. Es algo muy típico, pero que no lo teníamos y que yo creía que no iba a ocurrir nunca, la verdad, que se pudiera personalizar ese tipo de cosas. Vale, nos toca Dress to Kill. Crafting Your Home, este también. Uf, este va a ser duro, el de crafting. Este va a ser duro. O sea, hay dos ligeros. Uf, es duro esto, ¿eh? Tendré que hacer descansito ahora. Pero nos vamos a fundir. Nos vamos a fundir otro, ¿eh? Nos vamos a fundir Dress to Kill, yo creo que. Sí. Suelo ir como por 3 para hacer la estimación, o sea que este puede ser hora y media, ¿eh? Aunque ponga ahí 35. Vale, pues voy a echar un pis y vuelvo. Y relleno la botella también y demás. Vale, pues ahora nos vemos, chicuelos. No, Zig no, Star Citizen. Les pongo yo Zig. Star Citizen. Joder, y hace calor ahora, han subido las temperaturas un huevo, tío. Oh boy, this is Toto Annihilation. I still love you, Chris. I'll back you with a heartbeat, bro. I held the line. Chris isn't always on time. Oh, no, no.
police underwear. It's not Wing Commander, I've played to the end. It's not in the way shit looks or the reworks you say that you'll do. I held the line. Chris isn't always on time. Oh no, I'm backing you right now, bro. I held the line. Chris isn't always on time. Isn't always on time. It's not in the words that you told me, Chris. It's not in the way you say we'll take a space. Ooh. It's not in the sitcom you hold and you leave. It's not that your feature completes or the polish you say that you'll do. I held the line. Chris isn't always on time. Oh no, I'm backing you right now, bro. I held the line. Wingman's words. Chris isn't always on time. I think that's it. Voy a poner una de mi autoría también. Estás para oír nada más. Hay poco que ver aquí. Chris Roberts, a name that's renowned, a visionary with dreams that never are bound. Star Citizen, a project grand, a virtual universe, a work so planned. But development slow, like a snail on a rainy day. Release dates keep slipping, oh what a dismay. Fan science almost here, with resignation's plea, while Chris Roberts promises soon, soon, be patient you see. Modules, spaceships, an endless array, with so much to explore, imagination will sway. The universe is vast with worlds and planets, it's true. But bugs and glitches, oh, they bring us the blues. But development slow, like a snail on a rainy day. Release dates keep slipping, oh what a dismay. Fan science almost here, with resignation's plea, while Chris Roberts promises soon, soon, be patient you see. The money raised, an exorbitant sum, a historic record, a true grand drum. But some question, where does all this money go? Chris Roberts replies, for the best game you know. But development slow, like a snail on a rainy day.
slipping. Oh, what a dismay. Then science almost here. Muy bien, pues vamos al lío. Dress to kill. Vestido para matar. Esta música es de... Ah, que se ha colado por ahí música de algo. Ah, esto. So my name is Nick Pearce, like Jared mentioned. It's my second CitizenCon, but it's my first time presenting, so I'm very Es mi excited to be segunda here. estafa ciudadana, dice que es su segunda CitizenCon, ¿vale? No sé por qué lo traduce como estafa ciudadana. A saber. And just on behalf of myself and the team, thank you so much for coming to this presentation. Thank you. With that said, I'm here to talk to you about an initiative that was first introduced right here at CitizenCon in 2019, and that's adding distinct purpose and specializations to armor and clothing in our game. So let's get started. So, Star Citizen is a game about almost everything where you can do almost anything, with so many different options of gameplay, whether that be mining, piloting, FPS combat, or even a captain of industry. Unlike other traditional MMOs, we don't impose rules or classes onto the player. In real life, people are not just one thing. I'm sure you can all relate. I've had many different jobs. I've not always been a game designer. In fact, it was only a week ago that I found out that Jared used to do tech support for prosthetic legs. It's true. You can ask him. That said, if you like me... Eso yo no lo sabía, eso, que se dedicaba a las prótesis de pierna, Jared. Y no parece un chiste, ¿eh? Parece que es otro curro que tenía, ¿no? Interesante. Está diciendo eso, que no hay habilidades como tal. Bueno, habilidades. Sí, bueno, que no funciona como otros MMOs, ¿vale? El tema de la experiencia que tengas al hacer una cosa, ¿no? Porque ya sabéis que en otros juegos, pues, van mejorando experiencia y cada vez eres más fuerte y tus golpes hacen más daño, por ejemplo. Que aquí no funciona así. Like to excel at whatever you're doing. So that brings us on to the concept of specializations. This is about bringing more purpose, more considerations, and more decisions to armor and clothing you wear beyond just looking cool. So, what are they? Specializations are the focus of your current daily adventure. That could be a daring racing, a cargo hauler, or a first responder. Specializations are a series of attributes assigned to each piece of clothing and armor in the verse to allow you to make informed decisions on both how you want to look and how you want to perform. What are they not? Specializations are not assigned classes. There's no magic toggle where suddenly you're forced into a role like a cleric or a wizard or even a pizza delivery person. They also do not limit you. You can still do almost everything in any armor and clothing you want. You just won't do it as well as you could have if you had specialized. Vale, que puedes hacer de todo con cualquier tipo de armadura, pero que con las armaduras específicas o la ropa específica para esa tarea, pues lo harás mejor. Necessary. Well, specializations enhance gameplay depth. They add a level of roleplay and immersion. Specializations can provide a sense of ownership of your playstyle. At its core, SC is driven by choice, with specializations offering a deeper layer of player options. And that's the option to excel, to fool around, to min-max, or give yourself a unique challenge. Specialization allows us as developers to make gameplay experiences that are deeper and more complex. So whether you're a salvager, a bounty hunter, or a medic, there will be specialized suits that will help outperform your peers. So at this point you may be asking yourself, okay, well, how do I specialize? It starts by determining your playstyle. What do you want to do today? Are you going to be a trader, a smuggler, an assassin? Is there a void in your organization that needs filling? This is a decision you get to make and remake every single time you log in. Or, if you're like me, perhaps several times in a single play session. Once you know what you want to do, it's time to start hunting for the right gear. Specialized items are not intended to be found in any old store. You're going to have to do the legwork.
You'll have to align with some of those guilds and factions that JJ and Benoit just talked about in the previous presentation. You'll have to explore the galaxy, find hidden stashes, and rare opportunities for better gear. Esto está guay, esto está guay. Está diciendo que, claro, que tú tienes que elegir qué estilo de juego vas a hacer, pero que no es tan sencillo como ir a la tienda y comprarte el equipamiento que necesitas y ya está. Sino que tendrás que aliarte con un gremio e ir completando misiones, explorando por ahí y consiguiendo cosas que te permitan obtener las mejores armaduras o trajes para la actividad que elijas realizar. These items are meant for those who are willing to put in the work to exceed at your role. And once you've done all that, it's about selecting the right combination of armor and clothing. Yes, I said it. Mixing clothing and armor is built into the very fabric of this new system. Can I get a hell yeah? All right. Se han emocionado. Que eso, que se puede combinar la ropa con las armaduras. O sea, puedes ir vestido de una forma diferente a los demás, ¿no? Puedes ir eligiendo tú cómo se compone. Lo que no sé es si la ropa como tal afecta. Porque depende de lo que vayas a hacer, ¿no? Vamos a bajar esto un poco más. I know you guys have wanted this for a long time, so yeah, great. And to tell you even more about this new system that we do called Starware, please welcome to the stage lead character technical artist Armando Lira. Starware se llama la tecnología esta. A ver. Shit, bro. Armando, a ver qué nos cuentas. Armando le ha dado a Armando, lo lleva en la mano izquierda. Armando, so much, ahí está. Armando a distancia. I am so happy to be here presenting for the first time. How cool are specializations? We are sure you'll enjoy finding the best combinations for your playstyle. And for that, we had to create a system that gave you all the freedom that you deserve. It's something that I am sure you've all been waiting for so long. Starware. So, if you're... Are you tired of choosing between clothing or armor? Yeah. So finally, you'll be able to mix and match. Starware is fashion that meets purpose. As specializations provide you with a multitude of stats to combine, you'll also be able to choose the visual style that you want. But vaya tela beware, con el with cuerpo al added options descubierto. also comes the responsibility of choosing the right combination for the right situation. Let's look at some of the possibilities that Starware will be able to provide you. Uf, el de la derecha es bestial este, ¿eh? Este me mola mucho, ¿eh? Me mola mucho. Esta combinación está guay. Madame Sniper. Es que mola porque tiene rollo, parece de los años 20 o los años 40, pero a la vez futurista. Eso mola. As you all saw, the possibilities are huge. Like, have you ever wanted to... Pero es que la bata, depende de lo que vayas a hacer, te vendrá bien o no. Pero esto luego lo que pasará es que saldrán configuraciones, ¿no? Que probará la gente y al final más o menos te pondrás, aparte de lo que te quieras tú poner, pues lo que mejores stats te dé, ¿no? Put on a jacket on top of an undersuit? Yes. Yeah. How about an armor on top of a sleeveless shirt? Or even without no shirt at all? Like backpacks on... Mola porque se presta a hacer horteradas y tal. Esto mola mucho. Floating? Yeah.
So Star Wars allows more customization than ever. But be careful, certain gameplay implications will still be true. You won't be able to go into the vacuum of space without a space-worthy undersuit and helmet. And in certain planets, you'll need a breathable mask or helmet to survive. I hope you guys are excited about this as much as we are, and we've heard what you all want, and we're making a system to bring it all to you. But that is enough about Star Wars for now. Let's go back with Nick and learn more about how Star Wars and specializations will improve your gameplay. Venga, vamos a ver las especializaciones. Yo no tengo ni idea de este panel. Estábamos volviendo de comer. All right. No lo vi. Thank you, Armando. Some nice dancing as well, by the way. So as you can see, the Star Wars system is about adding function to fashion. We are still Star Citizen, one of the best looking video games out there, but we're always going to make sure that you look your best, but now with added purpose. So to recap, we're going to go through adding intent and purpose to all our clothing and armor sets. Guapísimo ese casco, Guapísimo. Como de romano, tío. Está muy guay, So to recap, we're going to go through adding intent and purpose to all our clothing and armor sets. As designers, we really want the visuals to match the stats that our great character art team have made. So for example, if a pair of pants look particularly armored, chances are they'll have modest damage mitigation to match. Many armors will be specialized for distinct use cases. Currently, we realize right now bigger is generally better when it comes to FPS armor, and we know that shouldn't always necessarily be the case. There will be some armors that won't have EVA thrusters built into the suit, so you lose EVA capability. Some armors won't even be Vale, esto es interesante. Vale, dice que hay, o sea, el margen, digamos, de modelitos y conjuntos y tal, va desde la moda, ¿no? La alta costura a las funciones dinámicas, que en este caso es como que a la utilidad que tengan, ¿no? De alta costura a lo más práctico, por decirlo de alguna manera. Vale, we're going thought and defining purpose and intent for our clothing and armors. Vale, sí, que en función que quieren definir bien los propósitos, digamos, para, o sea, asociar el propósito de la ropa o de la armadura que lleves con, pues eso, con lo que vayas a hacer, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y dice que algunos de estos conjuntos tendrán valores de armadura más modestos, ¿no? Más bajitos. Y dice que algunas armaduras se ajustan a usos específicos. Spaceworthy. Specializations means getting better at certain things at the cost of attributes and others. This is about compelling you, the player, to make tactical decisions for every situation you may find yourself in. So now let's look at some practical use cases for the Star Wars system. Whilst all our armors are becoming specialized, let's take a look at a select few, which I will add are some of my favorites. We are going to assemble a team to tackle one of Star Citizen's most anticipated adversaries that you'll get to meet later on. David. Let's meet our first specialization. Eso mola. A ver, la primera especialización, a ver cuál es. All right, so we have our leader. Lo llaman líder, yo lo llamo civil. Es que con esa ropa caes rápido. ¿Sabes, no? Te pegan un tirito y estás derribado como mínimo. Broma entre líder y cuero. No creo que hayan sido tan retorcidos, pero tú sabes.
Let's get into it. Por fonética podría So the ser, ¿no? player's choice of clothing will be crucial in a way it hasn't been before. With magnetic plates built into many clothing items, players can now holster both primary and secondary weapons. Ah, vale, However, efectivamente, claro, es que esto tiene un porqué, esto viene de años atrás. Lo importante de este, porque claro, ¿quién se pondría esta ropa, aparte de para hacer la coña o un vídeo, quién se pondría esta ropa con la que estás tan expuesto? Pero es que claro, dice aquí que te da acceso a áreas restringidas. Aquí está la gracia. Que si vas a hablar con fulano o mengano para hacer una negociación, pues tendrás que ir vestido de cierta manera, no puedes ir con una armadura pesada a la reunión. Bien. in the near future, there will be locations in SC where armor and weapons are strictly prohibited. Clothing Claro, allows the player no the puedes ir opportunity to armado access these en ciertas armas. Este tío sí iba armado, pero imagino que tendría que pasar un control de estos como los que hay en las estaciones, ¿no? Que te detectan si llevas armas y tal. restricted areas without needing to change. And some clothing will even allow the player to conceal smaller weapons from security, should the need arise. Esto mola mucho, ¿eh? Claro, tú no puedes llevar armas, pero las puedes llevar ocultas, de tal manera que accedas a ciertas áreas y una vez que estés ahí, pues te líes a puños, por ejemplo, o saques un pincho y se lo claves, o un veneno, o la fantasía que quieran imaginar. Si pusieran veneno para echarlo en las copitas de lo que están bebiendo, eso estaría muy guay. Another new addition we're going to be introducing is flight penalties based on the mass and size of your armor and clothing. You'll still be able to fly in medium and heavy armor, but you're restricting the precision of your control. Vale, que puedes llevar armaduras medianas y pesadas para pilotar, pero que pilotarás peor. O sea, puedes seguir cogiendo la nave, pero aquí lo que te están pidiendo el juego, lo que te sugiere es que lleves eso, una armadura ligera de pilotaje, un undersuit, y luego cuando te bajes a hacer lo que sea, pues te cambies de ropa y demás, ¿no? Te adecúes a lo que toca. If you're in clothes like our leader is here, or a flight suit or light armor, you'll be able to fly unrestricted. Now, if we look at an overview, we've cherry-picked 6 generalized stats to give you like a high... Tiene el gusano tatuado, ¿eh? Qué bueno esto. Un balacar ahí level tatuado. understanding of how various clothing and armors we specialized. This is by no means a comprehensive list of everything we have available to us. It's just a little... Yeah. So here you can see the leader has low protection. Esto sí que es un easter egg en toda regla, ¿eh? Meter esto aquí. Compared to a full suit of armor and no EVA capability for obvious reasons, but has great movement, low emissions, allowing them to blend into bustling cities and stations. The leader really excels at freedom of movement here. Let's meet our next members. Vale, esto está guay. Bueno, pues ahí hacen el resumen, ¿no? De las estadísticas. Tampoco hay mucho que traducir porque lo que ha hecho ha sido leer esto. Entonces dice que sí, que tiene poca protección, porque claro, va, excepto la chupa, va al descubierto. Tiene movilidad máxima y tiene alto nivel también de sigilo, porque es ligero, pesa poco, no hace ruido, ¿no? Está bien. Entonces no tienes escáner, ni GeForce, ni movimiento en EVA. Claro, y dice, ¿para qué se usa esta característica? Pues dice, para acceder a zonas prohibidas, en los que se prohíba el uso de armaduras, mejor dicho, sería la traducción correcta. Vamos a ver el siguiente caso. Esto mola mucho, ¿eh? Está guay. The leader really excels at freedom of movement here. Let's meet our next members. Venga, vamos a ver otro. El piloto, este me interesa. El conductor. Y ahí hay otro easter egg, que es lo del movimiento del casco, que la gente se quejó un huevo de que no saliera la animación y toda la movida, ¿eh? ¿Cómo nos las meten, eh? Estos estaban resentidos, ¿eh? Lo que hicieron en este panel. Dijeron, vamos a darle a la comunidad
un poco de su propia medicina y les vamos a vacilar. Piloto con gafas de sol. Sí, bueno, igual son unas gafas típicas, ¿no? Deportivas, no sé. A saber, igual tienen escáner o vete tú a saber de qué va la movida. Igual es para poder ver los trazados o alguna fantasía así, ¿eh? Que se inventen. Sabemos que los de combate usarán el traje de conductor para hacer maniobras. Es que es todo muy relativo, porque si puedes, o sea, si vas a hacer un dropship y tú también te vas a bajar y tú eres el piloto y vas a una zona de guerra, igual te interesa pilotar peor y llevar una armadura pesada y según tomes tierra salir que cambiarte en la nave. Es todo relativo, pero si lo nivelan bien va a quedar guay. Fijaos en la animación del casco, ¿eh? Ahí, ahí. So here we have Ya, our sí pilot. sé por dónde van los tiros. If you Autobot. remember, back in 323, we introduced our first specialized helmet visor, the combat visor. This introduced the dynamic crosshair and all the magazine information on your HUD. This is our pilot visor, which allows the wearer to link with their ship and cast MFDs directly into their visor. This provides the pilot with all the essential data like ship health and shields, so no longer will the pilot need to break concentration during an intense situation to look down at their MFDs. Again, like the leader in this situation, there'll be no penalties to flight. Plus, with added G-force resistance, the wearer will be able to get the most from out of their ship. So if we look at the pilot stats, they have fantastic mobility. Like I mentioned, great G-force resistance for when... Vale. Vale. Bueno, que como se van a ver las pantallas multifunción en el visor, que significa que es como que la nave es una extensión de ellos mismos, ¿no? Porque claro, el otro tío anterior no llevaba ni casco siquiera, entonces no puede tener la información que tiene este tío. Y dice que los trajes ligeros de pilotaje para pilotar no te penalizan a la hora de pilotar la movilidad. penalties to flight. Plus, with added G-force resistance, the wearer will be able to get the most from out of their ship. So if we look at the pilot stats, they have fantastic mobility. Like I mentioned, great G-force resistance for when combat takes them to the limit of human endurance. And finally, this suit comes with the best EVA capability in its class for when remaining in your ship. Muy interesante esto, claro. El de piloto te da un montón de movilidad en EVA, porque claro, si te eyectas y no tienes movilidad en EVA, te quedas vendido donde estés. Te quedas vendido igualmente, ¿no? Pero con EVA mejor. Esto mola, mola, mola. Y protección contra las fuerzas G. Y buena movilidad también. Y tienes un poquito de sigilo, un poquito de escáner y una chispita de defensa. Pero vamos, no es mucho, ¿eh? Con un traje de estos te revientan en FPS. An option. Here's another variant in our flight suit class, the racing flight suit. This is what our driver will be wearing. This suit, unlike the pilot flight suit, has features which are more streamlined, which allows it to have truly unmatched G-force resistance for the hardest corners on the most challenging of racetracks. It also offers great oxygen capacity and thermal protection for those planets with hostile environments. So as you can see, this flight suit excels. Vale, este también tiene un montón de protección contra las fuerzas G y aparte también se adecua a un montón de ambientes y entornos distintos, ¿no? De climatología. G-force resistance, but it loses its protection and has much weaker EVA capability. Let's meet our next team members. Y no tiene scan activo, ¿eh? O sea, no puedes escanear si eres piloto de carreras. Este es el que me gusta a mí. Tanque absoluto, ¿no? The Tracker. The Tracker, que es
de... como el que abre camino, digamos, que sería la traducción en este caso. El buscador, sí, algo así, algo así. Y el tanque, vamos a ver. Okay. Here is our tank, who is wearing our heavy combat armor. Combat armor is similar to what you're used to, only we're specializing it even more for combat. So what does this mean? We want our wearers of heavy combat armor to feel like walking tanks. The armor should provide fantastic coverage to limit any weak points they may have, and actually have a greater damage mitigation than what players are currently used to. Me gusta eso de mitigar daño. Todo lo que sea mitigar daño me gusta. Feature the strongest resistance to force reactions, so that's flinch, stagger, and knockdowns, which brings me on to a full suit feature. If the player is wearing a full set of heavy combat armor, they will not be able to be knocked down by small arms fire. Thank you. However, as you can see here, for all that... Nos están vendiendo la armadura, no lo dudéis. Hombre, esto se supone que se puede conseguir todo in-game y tal. Quiero pensar, pero sí, saldrán packs. Saldrán packs, estoy seguro. Fíjate, movilidad 1, pero es que tienes protección al máximo, tienes escáner, tienes protección contra la fuerza G, aunque sea un poco, pero lo mismo da porque vas a ir de pasajero. O sea, igual te mareas y tal, pero vas de pasajero, no pasa nada. Y te da un poco de sigilo por alguna razón. Pero vamos, que lo importante de esto es la protección. No necesitas correr. Protection, coverage, and stability. Packs de billetes de 10. Las armaduras que hay a la venta están caras, ¿eh? Los packs esos que sacan son caros. Entonces espero que no se flipen y no tomen ese camino. No obstante, si las ponen a la venta y sirve para que la gente meta pasta, yo encantado. We have some major trade-offs. Es financiación. You're going to lose your mobility, stamina will run out much quicker, and your movement speed is severely reduced. The majority of combat armors will also lose built-in EVA thrusters, meaning you're going to have to add additional weight to be wearing an EVA pack. Next up, we have our tracker in the heavy hunter armor. This is another... Y este rol mola mucho también, ¿eh? Porque no es tan pesado como el anterior, pero es pesado también, ¿eh? Esto mola mucho. Pero claro, es de vanguardia. Esto es para que estos tíos vayan, pues eso, abriendo camino, ¿no? Traqueando. Suit in our heavy armor class. However, this one is aimed at less at pure combat and more about hunting its prey. This is all the armor for you bounty hunters out there. The heavy hunter armor has the most powerful active scan for hunting their targets. Esta es la mía, que es la de Bounty, que dicen que tiene el mejor escáner. esta me pone. All others in locating infrared and electromagnetic emissions. Perfect for locating those targets trying to lay low, whether that be human or creature alike. Whilst it's still classed as heavy armor, it does mix things. Sean humanos, o sea, sean personas o criaturas, dice. Meten otro easter egg ahí del gusano que se va a ver después, ¿eh? ¿Os dais cuenta que se han reído un poco aquí de todos? En el buen sentido. Faster movement and mobility, but it loses the protection. You'll also be able to store more devices like deployables and throwables. So as we compare the stats, whilst not as tough as our combat armor, it does gain an increase in mobility, and while its scanner is the best of the best, the armor is also incredibly noisy and emits powerful emissions. Cero sigilo tiene, ¿eh? Y que hace un ruido que flipas esta pieza de aquí, por lo visto. Por eso no tiene nada de sigilo. Pero lo mismo da, ¿eh? Es que tienes un escáner de la leche y tienes casi tanta protección como con el anterior. Esto es muy serio, ¿eh? Es como llevar un radar. Sí, está... Esto es... O sea, me parece que están bastante guay
las stats que tienen sentido. Los aviones radar no son los más sigilosos. No, pero bueno, en este caso dicen que es por la parte mecánica esta de aquí del brazo, que hace mucho ruido. Imagino que cuando andas, pues emite sonido. So while you may find your target with ease, there's a good chance that they'll know you're coming for them. Next up, let's look at our last additions to the team. El sniper. Francotirador. Ese amigo. All right. Siempre hay uno de esos. Siempre. I can tell who the fan favorite is there. Yeah. So we have our sniper, who is wearing our light stealth armor. Here's another example of a full suit feature. If the wearer has all pieces equipped, so that's helmet, core, arms, and legs, due to its mass and the suit's material, their missions will run so low that they will be undetectable on radar. With it being light armor, it also has a great level of mobility and traversal speeds, meaning should the wearer be spotted, they can quickly escape or reposition with ease. And remember, with it being light armor, no flight restrictions. So with the best stealth and fantastic speed, it's a must for any players looking to assassinate. Este es invisible, el francotirador. Este mola también, esta armadura o este traje o esta vestimenta, ¿eh? Mola también. Tiene movilidad casi total y todo el sigilo. Perfecto, te tumbas por ahí y listo. Be a sniper. However, the protection provided is minimal. You don't want to be engaging in a full-on firefight in this suit. And just to reiterate, folks, as well, like great specialized armors like this one and all the ones that you've seen today, you're going to have to put the work in to have these at your disposal. And finally, surrounding our group, we have that one friend. ¿Qué es Riz? No sé qué es esa palabra. Lo vamos a ver en un momento. Rizo. Pero tiene que tener más acepciones esto. Tienes una gilipollez como un castillo, pero no sé lo que es. Ah, vale, sí. Eso significa como un notas, el notas, ¿no? La capacidad de atraer la atención de las personas y hacer que les gustes a menudo de forma romántica o sexual. Vale, no es lo que esperaba, exactamente. O sea, no es tampoco de hacer el notas, ¿eh? Pero creo que sí que va por ahí los tiros, ¿eh? Vaya personajes. Carisma o swag, ¿tú crees que es la que le quieren dar ahí? Sí, puede ser. Pero swag, carisma, pero de lo notas que es. ¿Sabes lo que te digo? No por otros atributos, sino que es un personaje, digamos, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros. Van por ahí los tiros. Un segundín que voy a ajustar las luces, ¿eh? Segundo.
Vale, vamos a ver. Falta una cosita que se activa en un momento. Vamos a ver. Ahí está. We've all played MMOs, right? We all know that one friend. That friend's me. No. They ignore all the rules and the strategy. They can only play for 30 minutes a week. They might prefer a bit of glint on their sniper scopes. Who knows? Well, here at CIG, we also support that friend, so they're on the roster too. Yo soy un poco también, lo de jugar media hora a la semana podría ser yo perfectamente. All right. O menos, incluso. So let's see what they face ahead and if they're up for the challenge. And to talk to you about that challenge, please welcome to the stage Senior System Designer Zach Priest. You've been great. Thank you. Oh, luckily this thing's only got 2 buttons. So, hello, I'm Zach Priest. I do a variety of things at CIG, but thank you, the people at the front. I do a variety of things at Este es el que a veces lleva unas camisas que flipas. AI and guns. So most of you be wondering, what could the next part of the presentation be about? Well, let's get stuck in. Star Citizen at its heart is about community. From our relationship with players to the big dynamic events that citizens work together to complete. We love group content and missions that allow players to work together to achieve a goal. But for our group specifically, you do have to wonder, well, now our crew is assembled, and in a universe as big as Star Citizen, who knows what trouble they could run into? So let's find out what they're going to face. Now, they're heading to the planet Monarchs, which is in the Pyro system. So without further ado, let's find out what they're up to. Esto es una operación, ¿no? Con todos los arquetipos esos que hemos visto. Ah, bueno, claro, esto es la operación. Claro. A mí también, me encanta. ¿Qué operación será, Vamos a ver. Qué cachondos. Escupe y se vuelve a esconder y sale en otro sitio.
Se merienda las F8 de una forma... Esto sí que es el Kraken de verdad, ¿eh? O dices que quieres ir a por el gusano con una Kraken. Que no es tontería tampoco. Se llevan las huevas ahí, ¿eh? Bien, bien. Y los colmillos. Ir a por él con una Kraken, ya ves, brutal, ¿eh? That was cathartic. Absolute cinema as far as I'm Que fue concerned. catártico, the teams ¿no? at CIG have worked so incredibly hard to get to the point where what we just showed you was no tricks, no hacks, just gameplay of the Valakar. Que no hay trampa ni cartón, que es puro gameplay, dice. Bien. I love you too, Groncy. I want to give a huge thank you to all the people who put in a lot of work to get to the point where what we just showed you is gameplay. As you can imagine, all of that is work in progress. We have some good polishing to do on it, and we didn't want to hold it off. We just wanted to give you an honest view of where we are. That was from a build last week, so... Sí podría ser eso, ¿eh? O mera coincidencia, pero sí, sí parece. With that said, monster hunting is coming to Star Citizen. And the best part was starting off this epic series of fights with the infamous Valakar, who some of you may remember from 2016. This absolute monster of a creature is 300 meters long and sees your light fighters just as puny little ants. You're going to need to assemble your quickest and most nimble pilots to dodge the Valakar's ranged attacks, as well as your fastest drivers to bait out the Valakar from the surface. Esto va a molar, The only way ¿eh? to bring this mighty creature out of the ground is by disturbing the surface with a ground vehicle. But how does the Valakar stack up to our crew? Well, unfortunately, the Valakar stats don't really fit on the screen due to being so powerful. But for some context, it's around 150 times harder to kill than an Aegis Avenger Titan. But to be fair, it's most likely to kill you. So how does it do that? Well, the deadly Valakar has a variety of ways of killing possible threats. So for a high-level overview of the fight, it regurgitates rock-hard sand that has been compressed inside the Valakar and uses it as a projectile to target foes. But if something's a bit too close for comfort in the sky, it uses its ginormous body to swipe ships out the way. Anything on the ground that it sees as a threat will have to contend with its bite or its deadly slam. So, little bit fun bit of information. As the Valakar becomes more injured, it will retreat back into the planet's surface, and you'll need to make sure that your ground vehicles stay. Vale, o sea que tiene los proyectiles congeladores, que es el escupitajo ese que echa. O sea, bueno, esto no sé la traducción, espérate, igual me estoy colando, no sé qué significa esto ahora que lo estoy pensando, lo he leído mal. A ver. Sí, efectivamente. Efectivamente. Proyectiles de arena congelada es lo que lanza. ¿Vale? Esos son los escupitajos. Y luego tiene el mordisco, el cabezazo y hay otro ataque que me estoy perdiendo. A ver, ¿cuál es he dicho de ahí? Está el slam, que es el golpetazo, vale. Luego bite, que es el mordisco. Y el último es... el golpe fuerte. Vale, ok.
Bien. alive or have backups to bait out the creature again, as well as keeping it Vale, interested. y sí, está explicando lo que hemos visto, que según va recibiendo daño, pues llega un punto en el que se esconde y vuelve a salir, como ha ocurrido desde la época de los arcades, ¿no? Que pasaba eso con los bosses. Bien, me gusta, parece un videojuego. So, the big question, in a game like ours, how are we going to communicate the health of this creature? Well, things being physicalized is at the heart of Star Citizen. And we know how much of a large fight the Apex Valakar is, and we need to communicate that in a diegetic way. So you'll see here the Valakar's health from 100% to 1%. You'll see its skin getting more battered and bruised as the fight progresses, to give you an idea of where you are and how close you are. So the nice thing about this, it communicates the Valakar's health without needing any UI or health bars. Efectivamente, eso iba a decir, me lo ha quitado de la boca. So, number one question, why do you want to kill the Valakar? Well, because it's fun, but I know you sweaty gamers, so it's got loot, also known as harvestables. The Valakar has two very valuable harvestables. Firstly are its pearls. You'll need to mine growths on a variety of locations of Valakar to reveal these pearls. And once you've destroyed the growth skin, you'll see disgusting squidgy innards. But next is its big apex teeth. These are within its mouth, and you'll need a very... Lo de repugnantes entrañas de calamar me ha encantado, ¿eh? Vale, está explicando por qué te interesa cosechar los elementos cosechables del Valakar, ¿no? Y está diciendo, pues eso, que con la... Bueno, lo de la multitud no sé si lo ha llegado a nombrar, pero bueno, que eso, que te puedes llevar las perlas, lo llaman, y te puedes llevar todo, ¿no? Está explicando lo que ya hemos visto, básicamente. Strong tractor beam to be able to yank these things out. And these harvestables will not all come out at the same quality. So you'll be able to learn more about that and how harvestables are going to be used tomorrow in crafting your home. Vale, que no todos los cosechables de todos los Valakar son iguales y habrá calidades y tal. Imagino que habrá niveles de gusano y cuanto más fácil sea, pues más bajos serán los recursos que obtienes, ¿no? Tiene sentido. So a fun thing here is you'll see the character is standing within the Valakar's mouth as well. So when it dies, it keeps its collision, meaning that you can... O tal vez la forma en que lo matas. A lo mejor si le haces demasiado daño de una manera concreta, se deterioran los materiales. Climb on it, land ships on it, and it's essentially your playground. But this really shows how big it is. But how big is it really? Well, fun bit of information. When we first made the collision for this model, Star Engine actually gave us an error saying no living thing needs to be this big. You've accidentally added an extra 0 onto the size. But to give you an idea of the sheer ridiculous scale of this monster, you'll see here an Idris. Anyone who's done Xenothreat knows how big the Idris is. You feel like an ant when you're in the Idris, and this makes the Idris look small. There's also an Aegis Avenger Titan here as well, but if you look even closer, there's actually a Copion in this image. I'll give you a second to try and spot it. There it is. So well done to Qué anyone who's cabrones. spotted it. Me la han hecho a mí también. It's big. So for some fun numbers, it's 250 Copions long, 47 Aegis Avenger Titans long, and for our American friends, that's about 3.5 football fields. But lucky for our Copion friends, the Valakar actually comes in different sizes. So you'll be familiar with the variants we've done before with our quasi-grazers and our Copions. They're in different biomes. Es de locos esto. Es gigantesco. 3 campos y medio de fútbol americano, que son más tochos, creo, que los de fútbol, el fútbol habitual, vamos. Habitual para nosotros, quiero decir. Aesthetics. But moving on, we want to also introduce different creature sizes. So these sizes will have unique behaviors, animation, audio, and harvestables associated to each size. So for our first size, we have the juvenile. These juveniles will respond to stimulus such as noisy footsteps and loud mining beams. This will cause them to burst out the ground and attack anyone who's disturbing them. And you'll find these in caves near valuable harvestables and minerals. So for our next size, adults. Qué bueno es esto, ¿eh? Aquí hay que hacer punto de inflexión. Los juveniles, que son los finitos, te los encuentras en zonas cercanas a
a minerales interesantes y de buena calidad, ¿eh? Con lo cual no es me voy a minar tranquilamente, no, es me voy a minar y me voy a tener que llevar compañeros o armas de fuego para defenderme también. Esto mola. A ver, el adulto. Valakars know not to pick fights and tend to remain to themselves. However, if you exterminate too many juvenile Valakars, this will cause adults to show up, which are 3 times larger and a lot more angry. Vale, o sea, si te cargas a varios de estos chiquititos, el adulto se enfada y aparece y emerge, ¿no? Creature sizes are great because they allow us to create varied experiences as well as show you how creatures grow and evolve in the environments they live in and grow up in. Beyond that, we have our apex, which has the most valuable harvestables and the most deadly attacks. It's also the biggest living thing in the verse, so far. So, in summary, monster hunting is coming. This is the first in a large series of apex creatures that you need to gather your crew together to take down this mighty beast. You need a diverse lineup of ships, ground vehicles, loadouts, and skill sets to take out the apex Valakar. Everyone at CIG is incredibly excited to get the Valakar into your hands, and we hope it shows that we're not only doubling down on creatures, we're also committed to bringing you gameplay experiences that only a game of our scale can provide. But that's all for the Valakar, for this Valakar. Let's take a look at some other fauna. Now, the Valakar is very exciting, but I also want to share with you the bigger picture for creatures. So let's start with some Valakar variants. Venga, a ver, variantes. So far, have typically just had alterations to their loot and appearance. However, we want to go further with what variants can be. For example, what if the Valakar evolved and grew in a swamp environment instead of a desert planet? Or if a Valakar never made it to the surface and only lived in drowned caves? These are the kind of questions that make sci-fi one of the best mediums. And I can hear the questions already. What does an adult cave Valakar look like? What does an apex quasi-grazer look like? Well... Lovecraftiano esto, prácticamente, ¿eh? Cómo acojona a alguno. Este da bastante asco, ¿eh? Y aparte esta textura de aquí que es como si fuera una sepia. Es como el cartílago ese de las sepias, tío. Está muy guapo. Y esto me recuerda a algo en concreto, que no os voy a decir lo que es. Y luego pues una boca con pinchos y tal. Pero vamos, esta zona sí... me recuerda a cosas. It's these questions that get everyone excited that works on creatures to give you a glimpse into the big picture. All of these variances and differences and new creatures make up what we call our Bulbacar. fauna matrix. The fauna matrix is basically our creature encyclopedia. So these concepts should show you that we want to get more weird and wonderful with our Es que además con la de cosas que puedes hacer con inteligencia artificial a día de hoy para sacar bocetos y tal, anda que no hay inspiración. We started off with more traditional animal references like dogs and birds and cows, but now we're in a position to create the things that we love about sci-fi, which is the weird and the unknown. So, looking at where we're going, all of our creatures have been defined for the road to 1.0. We've ensured we've got a rich, diverse, distinct roster of creatures to make each of our planets feel special. As well, as considering the unique elements of various planets, ensuring that they're populated with appropriate creatures. We've been designing creatures in mind so that planets' ecosystems influence their behaviors, designs, aesthetics, and harvestables. With that being said, I would like to give you a sneak Los pulpos estos molan un huevo también. That's all from me. I'm very happy to bring the Valakar to all of our backers. It's really like nothing else you've played before. I'll leave you with this last video. Enjoy the rest of CitizenCon, everybody. No lo dudes. Hay un montón de copias y variantes de lo mismo. Lo que pasa es que no van seguidas. Entonces puedes jugar a buscar a Wall-E, ¿no? Pero es lógico, porque en los concept art pues pasa eso. Dices, vale, lo dejamos así, pero ¿y si le ponemos unas alas? ¿Y si le ponemos un cuerno? ¿Y si les hacemos esto? ¿Y si les hacemos lo otro?
Entonces van buscando variantes y tal. Pero bueno, molan, algunos molan. Son muy family friendly, debo decir, la mayoría, O sea, no están yéndose a extremos muy asquerosetes, que a mí me encantaría que así fuera, pero... A la plancha te lo quieres comer, Drusil. Pues tiene esa pinta, ese cartílago de molusco, ¿no? Así, se ve como marino, en cierta forma, ¿no? Hay un bicho que parece una mantícora explosiva de Harry Potter. No estoy familiarizado con Harry Potter. Tienes a 12 bichos con 6 variaciones por bioma. Génesis planetario. Tampoco hace falta que metan 200 especies, Mientras que lo que metan esté bien. Hay uno de este rollo que es entre esto y esto. Sí, como con cabeza de medusa, medio araña, tal. Medio cangrejo. Que lleva proyectado años y años y años y años. Solo se vio un concept art y ya está. Y esto de aquí. Pero estos tienen que llegar tarde o temprano. Y me imagino que el acechador boreal andará por ahí. Igual es el acechador boreal. Habrá que ver cómo es finalmente el acechador boreal. Igual es el acechador boreal, Le han cambiado un poco el diseño y ya no es tan peludo. A saber. Es el que parece una araña cangrejo escorpión. Pues entonces. Dice Tardis, claro, pero mira las fotos, se repiten muchos, pero con distinto. Los humanoides, ejemplo. Sí, este es en el que se ve más claro. Pero es lo que te digo, que es normal que haya variantes, pues como lo que acaba de enseñar, ¿no? Que hay distintos tipos de Valacar y que no es lo mismo un gusano criado en la tierra que se alimenta de vez de todo saber qué, pero que vive en la tierra y tal, que uno que está en un pantano, ¿no? Que va a haber alteraciones en función a eso. Pues ya está. Ahí estamos. Perfecto, nos hemos clavado otro panel. Y ahí nos vamos a quedar, creo, Ahí nos vamos a quedar por la preservación de mi voz y mi salud. ¿Qué os parece? Ha estado bien, ¿no? Hemos estado 8 horas entre la mañana y la tarde, Gran día, comandante. Pues me alegro de que os haya molado. Ya os digo, podría seguir, pero es absurdo. Ir hasta el límite, ¿vale? Que es un día de vacaciones al fin y al cabo para mí también. Y me toca disfrutarlo ahora. Así que vamos a buscar algún amiguito para raidear y mañana será otro día. Vamos a ver. Gente que esté activa por aquí. Hay un montón y con un montón, Claro, están con Pyro, ¿no? Y todo el rollo, imagino. Vale. Mira, aquí tengo uno que no conozco de nada. Vamos a darle power a este. Y nada, claro, está todo el mundo viendo la novedad, ¿no? Como es lógico. Y los craseos. A ver si funciona. Mira, sigue sin funcionar, tío. Igual que esta mañana. Pues nada, la hago a mano. Lo que pasa es que a mano es un coñazo. Espérate, lo voy a intentar. Es que esto no es normal que falle, tío. Voy a probar otra vez. Ahora sí. A la segunda sí funciona. No sé qué pasa. Pues nada, vamos a ver a este señor y a ver qué se cuenta. Así que iniciamos. Muchísimas gracias a todos. Os7, muchas gracias por la compañía, los likes, follows, follows, suscripciones, etcétera. Muchísimas gracias. Que tengáis buen día, que descanséis. Chao, chao.